एहीपरि भावरे कृष्ण तांकर वांछात्रय पूरणार्थे प्रकट हेबा पई चाहिए। सेतेबेले महाप्रभु जेतेबेले प्रकट होती पूर्वरु तांकर गुरु गुरुजन इमानंकु प्रकट करांती, तापरे क्रमशः अन्य मान प्रकट होती। तेणु नवद्वीप रे विद्या अध्ययनान्ते पुरंदर संज्ञा प्राप्त हुई जगन्नाथ मिश्र सची देवी को विवाह कले एवं से नवद्वीप रे वास करुले। से माने विष्णु भक्ति परायण थिले। सेमानंकर प्रथमे गोटी गोटी करी अनेक कन्या संतान निधन हेले। तापरे पुत्र रूपे जन्म नेले। ज्येष्ठ पुत्र रूपे विश्वरूप। ये विश्वरूप होचंती वैकुंठर महासंकर्षण। महासंकर्षण तेणु ये तांकर ज्येष्ठ पुत्र रूपे जन्म नेले। तापरे महाप्रभु प्रकट हेबे। तापरे जेतेबेले ब्राह्मण ब्राह्मणी स्वप्न रे देखिले जे भगवत धाम तांक देहरे आसी प्रवेश कला। तेणु भगवान जेते प्रकट होती प्रथमे पितांक ठारे प्रकट होती, तापरे मातांक ठाकु स्थानांतरित होती कोई आविर्भाव होती। एपरि भावरे महाप्रभु गर्भर 13 मास रहिले। एले नीलांबर चक्रवर्ती जने विशिष्ट ज्योतिष से पूर्वर गणना करी रखिथिले जे एथर गोटे महापुरुष जन्म हबो। तेणु क्रमे क्रमे जेतेबेले 13 मास हला संतान जन्मर कौनसी लक्षण देखागला नहीं। से माने अति प्रमाद गणिले। तापरे नीलांबर चक्रवर्ती कहले नाई वर्तमान शुभ लक्षण रे शिशु जन्म हबो। सिंह राशि सिंह लग्न सहित सब प्रकार उत्तम कुष्ठी रे
ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା। ହେଲେ ଯେଉଁଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେବେ ସେଇଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଅଷ୍ଟମୀରେ, ରାଧାରାଣୀ ଅଷ୍ଟମୀରେ, 8/8/16 ମହାପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳିତ ତିଥି ଅନୁସାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ପୂର୍ଣ୍ଣଗ୍ରାସ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ଧର୍ମୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ତ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ହରିନାମ କରି କରି ଯାଉଥିଲେ। ଏପରି ପାଷଣ୍ଡୀ ବିଦ୍ୱେଷୀ ନାସ୍ତିକ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନରେ କେବେ ଜିଭାରେ ହରିନାମ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ନିଜର ନାମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ପ୍ରଥମେ ନାମକୁ ଅବତରଣ କରାଇଲେ। ଗ୍ରହଣ ଛଳେ ହରିନାମ। ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଭାବିଲେ କ'ଣ, ହେଲେ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ବୋଲି ହରିନାମ କରନ୍ତି, ଆଉ କେବେ ହରିନାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଭାବିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସବୁ, ସବୁବେଳେ ଗ୍ରହଣ ହଉ, ସବୁବେଳେ ଲୋକେ ହରିନାମ କରନ୍ତୁ। ଏ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର କି ବିଚାର, ସବୁବେଳେ ଗ୍ରହଣ ହଉ, ସବୁବେଳେ ଲୋକେ ହରିନାମ କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ଏହିପରି ନିଜର ନାମକୁ ପ୍ରକଟ କରି ହସି ହସି ନାମୀ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ନେଲେ। ସକଳ ଅକଳଙ୍କ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ଦିଲା ଦର୍ଶନ, ସକଳଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରେ ଆର କିବା ପ୍ରୟୋଜନ। କଳଙ୍କ ଶୂନ୍ୟ ଯଦି ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକଟ ହେବେ, ତାହେଲେ କଳଙ୍କ ଯୁକ୍ତ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରର କି ଆବଶ୍ୟକ। ଅକଳଙ୍କ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ଦିଲା ଦର୍ଶନ, ସକଳଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରେ ଆର କିବା ପ୍ରୟୋଜନ। ତେଣୁ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଉ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ବୋଲି ରାହୁ ତାକୁ ଗ୍ରାସ କଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରକଟ ହେବାର ଜାଣି, ମୋର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି ଜାଣି ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଉଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହରିଦାସ ଠାକୁର କହିଲେ, କ'ଣ ଏତେ ଆଜି କାହିଁକି ଆନନ୍ଦ ହେଇ ନୃତ୍ୟ କରୁଛ? ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ତମର ଅଛି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ନା, ହଁ ହଁ ଅଛି, ବୁଝିବ ବୁଝିବ ପରେ ବୁଝିବ। ତେଣୁ ହରିଦାସ ଆଉ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତେ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତେ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ, ଚାରିଆଡ଼େ ଶୋଭା ହେଲା। ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ଋତୁ ହେଲା, ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଲା, ଉତ୍ତମ ବାୟୁ ବହିଲା, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଶାନ୍ତ ହେଲେ, ସବ ଚାରିଆଡ଼େ ନିର୍ମଳ ହେଇଗଲା, ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ସେହିପରି ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକଟ ହେବାରୁ ସର୍ବତ୍ର ସବ ସୌମ୍ୟ ଭାବ ଧାରଣ କଲା। ସମସ୍ତେ କୀର୍ତ୍ତନ କରି କରି ତୀର୍ଥ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ପିଲା ଶୁଭ କ୍ଷଣରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ଦେହରେ 32 ଲକ୍ଷଣ, 32ଟା ଲକ୍ଷଣର ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଅଙ୍ଗ ଲକ୍ଷଣ। ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ତେଣୁ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ପିଲାଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବୁଆଡ଼ୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ। ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସୀତା ଦେବୀ ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ଧରିକିରି ଆସିଲେ। ଯେତେ ଆଡ଼ୁ ଯେତେ, ବହୁ ଦିନରେ ଏତେ ଝିଅ ମଲା, ତାପରେ ପୁଅ, ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଆସନ୍ତି। ହେଲେ ପିଲାଟାକୁ ଦେଖିକିରି ସମସ୍ତେ ମୋହିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତପ୍ତ କାଞ୍ଚନ ଗୌରାଙ୍ଗ, ସୁନାକୁ 100 ଥର ପୋଡ଼ିଲେ କିପରି ତେଜ ବାହାରିବ, ମଳଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ଯେପରି ଶରୀର, ସେପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କାନ୍ତି, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କାନ୍ତି। ତେଣୁ
सीता देवी जिते देखिले अद्वैत पत्नी बोले ये तो गोकुलर कान खाली वर्ण विपरीत हैं ये खाली वर्णटा एका भिन्न सीना से गोकुलर कान हुए ताकू देखी चिन्हले यहीपरि समस्ते पिला को देखी अति आनंद होती जी बा कोल को नहीं से कोलू केबे भी छाड़िया चाहे ना अंगे अंगे अपरूप लावण्यर सीमा कोटि चंद्र नहे एक नखेर उपमा है कौन सी अंगरे आ कोटा बाछिया को नहीं प्रति अंग माने गोटे नखर सौंदर्य को गोटे चंद्र तुलना नहीं आउ का कथा कही जेमती कृष्णचंद्र कृष्णकर ये लिखाई गोटे लोक जो कृष्ण को देखियो से चिंता करिवो सौंदर्य बोली जेते लक्षण जेते जिनिस रही सब पिला पाखे अच्छी ब्रह्मा ये पिलाटा को सृष्टि करिया परे निजर मस्तिष्क कारुकार्य कौशल सब लगे खटे पिलाटा को जन्म देते आउ किछि नाई सब ये खटे निजर शक्ति सृष्टि करमती ये पिलाटा को देखिले मन हो सब प्रकार सौंदर्य सुलक्षण भरपूर नीलांबर चक्रवर्ती देखिले बोली पिलाटा महापुरुष हम बड़ लोक हम ये समस्त को रक्षा कर गोटे ज्योतिष थिला गोटे ब्राह्मण सी सब पूर्ण चिंता कला ये पिला गौड़ देश रजा हम अति पंडित हम या जो समस्ते उद्धार पाइबे देवगण पाइबे अजाचित प्रेम दब सब जेते लक्षण टिकी लिखी बड़ पंडित हम धुरंधर सब कहला किंतु गोटे जिनस लुचई देला हे कौनडा हे न रसे पाछे हय दुखेर कारण से कारणे ना हे न रसे पाछे हय दुखर प्रकाश से कारणे ना कहिला प्रभुर सन्यास सब कहला सन्यास लीलाटा कहले ना काले पिता माता दुख हम बोली सन्यास हम पिला बोली कहले ना यहीपरि भाव से पंडित ब्राह्मण पड़े बापा माँ आश्चर्य होगले और जहाँ भगवान देते पिलाटे उत्तम संतान गोटे बंची रो एते झील मले तेणु सीता देवी ना देले कौन निमाई निम गछ मूले जन्म आउ निमाई ना देले डाकिनी भुटुणी पिशाचिनी जातुधानी आक्रमण करें तेणु भय नाम थुइल निमाई निमाई बोली नाम देले पिलाटा पिलाटा दिन को दिन बढ़िया को लगिला तार सब संस्कार जगन्नाथ मिश्र कले जहाँ सब दान धर्म कले 500 वर्ष तले ब्राह्मणर बेले भारी मर्यादा थिला प्रतिष्ठा थिला सम्मान थिला लोके सब दान धर्म करिया को लगिले लोके सब दान धर्म करते मिश्रे कौन करती सी लोक देवार जिनिस भी सी भी दान धर्म कर दियंती सब यहीपरि भाव धीरे धीरे पिला बढ़िया को लगे सब भक्त मैंने आसिक देखिक गले जो जो मैंने से प्रकट होते महाप्रभु ठारू जो मैंने वयस्क गुरु गुरुजन जो मैंने पिला बेलू महाप्रभु हाँ देवदेवी माने नर रूप सब आसी दर्शन करी जाती भगवान प्रकट होगा परे ब्रह्मा शिव इंद्र चंद्र जेते तांको पत्नी माने सब नर रूप धारण करी पिलाटा बंची रोक आशीष करी मंगल करी खई दुब ये सब पकी तार मंगल कामना करी जाते बेले बेले कांदती पिला तो कांदिबा स्वभाव बिना कारण रे कांदे तुच्छारे कांदे कौन हेले कांदे लक्षण कई बुझंती किंतु महाप्रभु एपरी करते क्रंदन छल हरि नाम प्रचार करांती
भगवान जो काम करिया को आसंती से कामटा को कले बले कौशले प्रकट करांती कांदिबे कौन दबु नाई अमुक दबु नाई बुली जीवा नाई चालो जीवा नाई हरिनाम कले बंद समस्ते जानले जे क्रंदन बंद होया हरिनाम होची औषध तेणु हरिनाम कला मात्रे माने भगवान आमको हरिनाम परायण करिया पई गौरचंद्र आसिथिले गौरचंद्र जगत रे प्रकट हेबार कारण होची अधम कलिहत जीव को हरिनाम परायण करैबा एटा लाभ हेले समस्त जानिले जे हरिनाम उच्चारण कले पिलाटा बंद कर दउची कांद तेणु समस्त हरिनाम करिया को लागिले सेठ तापरे धीरे धीरे बयस बढ़िला जानू संक्रमण लीला जेमती कृष्णकर हुए कड़ लेउटेबा गुरुंडी गुरुंडी चलवा तापरे धीरे धीरे बड़ हेले चलवा को लगिले ये तो देहटा पूरा पूरी गोरा गोरा देहरे पाद पद्म रक्तिम 19 लक्षण युक्त कृष्णकर तो 19 तेणु तांकर भी 19 चलला बेले मन हुए सते जी रक्त पड़ज रक्त फाटिकी पादर पड़ज एत रक्तिम पाद बेले बेले चलती पादरे नुपुर नाई नुपुर ध्वनि शुभे शून्य पदे नुपुर ध्वनि आ घर सारा ध्वज ध्वजा वज्र अंकुश ए चिन्ह जाग पड़े इमाने आश्चर्य चिन्ह सब कुआडे आउची आम घरे दामोदर शालग्राम अच्छी सी निश्चय रूप धारण करी प्रकट ही घर जाक बुलुंट ये बोली सीना बापा माँ भावती किंतु निज पिला को चिन्ह पारती ना जिते बुलती सब पाद पद्म चिन्ह सब घर चारिआडे पड़े हेले दिने कौन कर सचीमाता कोड़ धरी क्षीर पिउचंदी पिलाटा गोड़ टेकिकी छाटुची से गोड़ चिन्ह देखिले से गोड़े चिन्ह देखिले जे एति लक्षण अच्छी ताकर जाइकरी मिश्रम को कहले एपरी भाव में पिला धीरे धीरे बड़ है चला बुला कला एणु तेणु तेणु एणु सब जाए करे पिला को देखिया पे केते आडू केते सब आसंती गोटे तीर्थयात्री विप्र हेले बड़ भाई विश्वरूप विश्वरूप तांको ठारू बड़ 6 वर्ष बड़ विश्वरूप पिला को देखिकी मध्य कोळीकी भारी आनंद पाते सान भाई की सब बेले कोल को नियंती बुलांती आनंद पाते दिने कण होई पिलाटा गुरुंडी गुरुंडी खेलुची से बाहर खेलुची चारिआडे तो होची समस्ते कण जगी थाउचनी पिलाटा घर बाहर खेलुची गोटे भयंकर सर्प से मळा बांधिकी रही ता ऊपर ये जाइए शोची से फणा टेकी मुंड उपर रही ये साप 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 जो आसिले से सापटा कुआडे अदृश्य होगा यहाँ महाप्रभुकर शेष साई लीला से साप अदृश्य है ना पिलाटा को साप मारी रहा एडिकी पिला लोक आसा मात्र को से शेष देव अदृश्य हो महाप्रभु को देहरे सब प्रकार अलंकार थाए आपाद मस्तक सब दीटा चोर बुलुथिले बुली 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 महाप्रभु कौन करते धीरे धीरे पादरे चाली चाली जाई जाई केते दूर पलैचंती घरठू से चोर दीटा देखिले ये पिला देहरे प्रचुर अलंकार अच्छी से पिला को मिठे देकरी ताकू भूले देवा को चेष्टा कले बाप कुआड़े जीवा चल घर को जीवा
बेसी दूर पलैनी कुआडे हजिज किए नहीं आउ मो कांधरे बस ताऊ कांधरे गोटे चोर बसैला ए बसैया परे ताकू नेला मने मने बाट जाक चोर दीटा नेबा निज घर आड़े नेबा बसछन्ति हेले बाट जाक सब भागवंटा चली मु नुपुर नेबी तू हार नबु सी मुदी नब ये कड़ा नब सी बाजुबंध नब बाट जाक मुआ खाऊचंती हेले एपरी नौ नौ गौर सुंदर एपरी तांको कांधरे बसिकी माया प्रयोग कले सी बुली बुली निज घर कौन कर आंक घर पाख पलैगा आंक घर पाख पलैला आख पाख सब लोके खोजुचंती पिला काई जेतेबेले बापा माँ देखिले ए ओल्लेबी मुठी बोली ओल्लैक सांगे सांगे कोल को पलैले पलैबारू यहाँ निज घर भावी आम कुआड़े आइले चोर दीटा चंपट मारे ए पिला हेटी कुआड़े जाइथिला आसिला गहली भितर किए कहूना जे मु आनिली बोली किए गला पिला को किए आनिला कुआड़े जाइथिला किए आनिला ना किए कहूनी मु आनिली बोली पिला कुआड़ू आसिला किमती आसिला ए दुईटा चंपट मारिचंती हेले समस्ते बोले कुआड़े जाइथिलु बाप हे पलैथिली गंगा आड़े आ बुली बुली बाट हेलानी किए जने मते आनिकी छाड़िला परमार्थे चोरद्वय अति भाग्यवान जार स्कंधे नारायण करिला पयान परमार्थ दृष्टि चोर दीटा अति भाग्यवान कहीं कांधरे नारायण बसछन्ति हनुमान कांधरे रघुपति बसिला भलिया सहज कथा भगवान कांधरे बइबे कार परमार्थे चोरद्वय महाभाग्यवान एपरी से चोर को मोहित करी गृह प्रत्यावर्तन कर आउ दिनकर कथा गोटे तीर्थयात्री विप्र से तीर्थ करी 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 आसिक नवद्वीप पहुँचला आंक घरे गोटे संतान जन्म होइछि बोली आसिला दर्शन करिया से ब्राह्मण निजे तांकर गलारे शालग्राम धरिकी बुलुथांती शालग्राम को जहाँ निवेदन करती खाती जो जहाँ मिलला मिश्र घर को जिते आसिले ब्राह्मण ब्राह्मणी प्रिय साधु प्रिय अतिथि प्रिय ब्राह्मण प्रिय तेणु तांको कहले आम घरे खाइब हाँ आम सब दबु जिनिस रांधिकी आपण खातु से कहले हाँ मु रांधिकी खाइबी तांको गोटे घर कौन जगह देले सब सज देले पनीपरिया चाउल डाली घी तेल सब देले से रांधिबे तांको शालग्राम को अर्पण करिवे खाइबे हेले से दिन कौन हो जाइए राति होलानी शीघ्र शीघ्र रांधिले अर्पण कले अर्पण कला बेलू कौन है ना ये दौड़ी दौड़ी आसिक जिते गोपाल मंत्र पाठ कर मेंचाए खाईदे जो अर्पण करने जाऊँ आखि बुझिकी मेंचाए ये आसिक कौन खाईदे या ना कौन दिखाई समग्र विश्व को पालन कर विश्व को भरण कर तेणु विश्वंभर अजा ना देते विश्वंभर विश्व को भरण पोषण कर तेणु से पिला आसिक मेंचाए खाईदेला तापर ये जप कर आखि खोला ए पिला उइठा करदेला मोर केड़े कथा है बोले दौड़ी आइला थे जगन्नाथ मिश्र ताकर उठेले बाडिया को जो गले छाट धरिकी से ब्राह्मण कहला छोट पिला को बाड़ेले कौन हम सी कौन बुझुच ना कौन ताको नहीं जा विप्र मुंडे हाथ देकी बसिले कौन करेंगे अतिथि अवमान है अतिथि राति है कौन हाँ आउ थे लिपा पोछा कर दिंतु आउ थे आम आउ थे रांधिया रांधिकी अर्पण करूँ छोट पिला आउ कौन करेंगे तापर हौ समस्त अनुरोध रे से आउ थे रांधिले आउ थे रांधिया परे पुणी भोग ताकू कौन कले ना आउ का गोटे घर को नहीं जाओ स्त्री लोक मान कहले अन्य मान घर को नहीं जाओ पिला को निमाईकी से खाई दौची किंतु तथापि से जिते द्वितीय थर रांधिकी अर्पण कले पुणी आसिक समस्त को मोहित करी पुणी मेंचाई आउ थे खाई द्वितीय थर मध्य ये अवस्था है से कहले जाहू मोर आज खाइबा को जोग नहीं आउ कौन करिया
ମିଶ୍ରେ ଦୁଃଖ କଲେ ବୋଲି ଆଉ କ'ଣ କରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା, ତେଣୁ ମୁଁ ସିଏ ପିଲାକୁ ବାଡ଼ିଆକୁ ଯେତେବେଳେ କଲେ ତାପରେ ପିଲାକୁ ନେଇଗଲେ। ବହୁତ ରାତି ହେଲାଣି। ଇଏ କହିଲେ ହଉ ଚିନ୍ତା କର ନା, ଆଜି କପାଳରେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି ଖାଇବାକୁ, ଫଳମୂଳ ଯାହା ଅଛି ଆଣ। ମୁଁ ତ ବନବାସୀ ବିପ୍ର, ତୀର୍ଥଚାରୀ ବିପ୍ର, ମୁଁ କ'ଣ ସବୁଠି ଏମିତି ଭାତ ଡାଲି ଖାଇବାକୁ ପାଉଛି? ଯେଉଁଠି ଯାହା ମିଳିଲା ଖାଉଛି, କେତେବେଳେ ଉପବାସ ରହୁଛି, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, ତେଣୁ କିଛି ଯଦି ଫଳମୂଳ ଥାଏ ଆଣ। ଏହି ସମୟରେ ଅଦ୍ୱୈତ ସଭାରୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ବିଶ୍ୱରୂପ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣର ଆଖି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କର ଅପରୂପ ଲାବଣ୍ୟ ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଚାରିଲା, ଏ ପିଲା କିଏ? ନା ଇଏ ମିଶ୍ରଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ, ସାକ୍ଷାତ ଶଙ୍କର୍ଷଣ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖି ସିଏ ତାକୁ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ, ପ୍ରଣାମ କଲେ ବିଶ୍ୱରୂପ। ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଏ ନିମାଇ ଦୁଇଥର ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ତେଣୁ ଆଉ ରାନ୍ଧିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ନଥିଲେ। କାହିଁକି ରାତ୍ରି ବହୁତ ହେଲାଣି, ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଆଉ ଭୋଜନ କରିବା ସୁସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଯେତେବେଳେ ଫଳାହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ଆପଣ ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱରୂପର ଅନୁରୋଧ ଭାଙ୍ଗି ନ ପାରି ସେ ପୁଣି ଥରେ ରୋଷେଇ କଲେ। ତୃତୀୟ ଥର ରୋଷେଇ କଲେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଘରେ ରଖିଦିଅ, ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ। ରାତି ତ ହେଲାଣି, ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ତୃତୀୟ ଥର ଯେତେବେଳେ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ସେ ତୃତୀୟ ଥର ପୁଣି ଆସି ଗୋଟେ ନେଲେ। ନେଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଅନେଇଲେ, କହିଲେ ହେ ବାଳକ, ମୋର କାହିଁ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ କରୁଛ? ତୃତୀୟ ଥର ପଚାରିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ମୋତେ ଭୁଲିଗଲ? ନନ୍ଦ ଭବନରେ ତୁମେ ଆସିଥିଲ, ତମର 3 ଥର ଖାଇଥିଲି ମୁଁ। ତମେ ବିସ୍ମୃତ ହେଇଗଲ ମୋତେ। ତୁମେ ମୋର ସ୍ୱରୂପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନି ନାଅ, ତେଣୁ ବୋଲି ଭାବି ତୁମେ ପ୍ରସାଦ ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରାକୃତ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଭାବିଲ। ଏହା କହି ଅଷ୍ଟଭୁଜ ରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେଇଲେ। ସେତେବେଳେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ନିଦ୍ରାଗତ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଏ ରୂପଟା ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ରୂପ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ସମାହାର। ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ, ଦ୍ୱିଭୁଜରେ ବଂଶୀବାଦନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଲବଣୀ ଧାରଣ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଖାଉଛି। ଇଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ମିଳନ ଏ ରୂପଟା। ଚାରିପଟେ ବୃନ୍ଦାବନର ଅପରୂପ ଶୋଭା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖୁଛି, ଦେଖି ମୂର୍ଚ୍ଛା ଗଲା। ମୂର୍ଚ୍ଛାରେ ସେ ବ୍ରଜ ଶୋଭା, ଗୋପୁ ଗୋପୀ, ବ୍ରଜ ପରିକର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଦେଖିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଗଲା, ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ହାତ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ, ତାର ଚେତା ଆସିଲା। ସେ ବିପ୍ର ଭାବିଲା, ୟାଙ୍କ ଘରେ ଏପରି ପିଲା ଜନ୍ମିଛି, କିନ୍ତୁ ଘରର ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ୟାଙ୍କ ଘରେ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୋର ଏ ଲୀଳା କଥା କାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ, କହିଲେ ତୋର ସର୍ବନାଶ ହବ। ତେଣୁ ବିପ୍ର କହିଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି ଯେ ତମ ଘରେ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାଗିଦ ଅନୁସାରେ ସିଏ ଆଉ କାହାକୁ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ମୌନ ରହିଲେ। ହେଲେ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ, ସେ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଦେହ ସାରା ବୋଳିଲେ। ଦେହ ସାରା ବୋଳିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷଣ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଏ, ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟକୁ ସମଗ୍ର ଅଙ୍ଗରେ ବୋଳିବା। ଥରେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି, ଏଇଟା ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ। ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ଦ୍ୱାରକା ଆସିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ପାୟସ ଖାଇବି। କୃଷ୍ଣ ପାୟସ କଲେ, ଥରୁଟେ ଚାଟି ଦେଲେ, ଟିକିଏ ଖାଇଦେଲେ। ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ସେ ପାୟସ ଖାଇଲେ, ନିଜର ଅଇଁଠାକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ଦେହ ସାରା ବୋଳ।
ଏ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ତୁମ ଦେହ ସାରା କୃଷ୍ଣ ବୋଳିଲେ ଦେହ ସାରା, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ବୋଲି ପାଦରେ ଲଗେଇଲେ ନାହିଁ, ପାଦ ଛାଡ଼ି ସେ ଦେହରେ ବୋଳିଲେ। ଦୁର୍ବାସା ବର ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ବଜ୍ରତୁଲ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ, ଅଙ୍ଗ ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ହେବ, କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ଭେଦ କରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଦରେ ଅସ୍ତ୍ର ଭେଦ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯେହେତୁ ପାଦରେ ଲଗେଇନ। ତେଣୁ ଶବରର ସ୍ୱର ପାଦ ଭେଦ କଲା, ପାଦକୁ ଲାଗିଲା। ଏଇଟା ତ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ବୋଳିଲେ, ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ। ଜଗନ୍ନାଥ କଥାରେ ମୁଁ କହେ, ଗୋଟେ ମଧ୍ୟଦେଶୀୟ ଶାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୀ ଆସିଲା। ଯାଜ୍ଞିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଯଜ୍ଞର ହବି ଖାଆନ୍ତି। ପୁରୀରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିଲା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏଠି ବେତନ ଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ପଇସା ନେଇକି, ଆଉ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ କୋଉଠେ, ଗରୁଡ଼ କୋଉଠେ, ଅର୍ପଣ ହଉଛି କୋଉଠେ, ଇଏ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଇଏ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଉ ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚଣ୍ଡାଳ କିଛି ଜାତି ଭେଦ ନାହିଁ, ଏଠି ଆମେ ଖାଇବାନି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଦୂଷିତ ଅନ୍ନ ବୋଲି ମହାପ୍ରସାଦ ତ୍ୟାଗ କଲା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆମେ ଯଜ୍ଞ କରିବା, ବୈଦିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆମେ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ରରେ ସୁସଂସ୍କୃତ ଯଜ୍ଞାନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବା, ତାଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଭିମାନ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରସାଦରେ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା, ତାର ଅନୁଚର ମାନେ ବି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ମହାପ୍ରସାଦ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ଶକ୍ତି ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା, ଶରୀର ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଏପରି କାହିଁକି ହେଲା ବିପ୍ର ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଜାଣି ନପାରି ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ସମାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ, ସେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ, ସେ ଧ୍ୟାନରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ଯେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ କମଳା ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଖାଉଛନ୍ତି, ଅଇଁଠା ପୁଣି ପ୍ଲେଟରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଖାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ପକାଉଛନ୍ତି, କମଳା ପରଷୁଛନ୍ତି। ନୃସିଂହଦେବ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା। ତାପରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ, ନିଜର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟକୁ ତା ଦେହରେ ବୋଳିଦେଲେ। ସେ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟକୁ, ଦେହରେ ବୋଳା ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟକୁ ଧରିକିରି ହାତରେ, ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋର ଯିବି ଦେଖେଇବି ବୋଲାରୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଧ୍ୟାନ। ସେଇଠୁ ସ୍ୱୀକାର କଲା ମହାପ୍ରସାଦକୁ, ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ। ଖାଇବା ପରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ସବୁ ଯଥାପୂର୍ବ। ତତ୍ରାନ୍ନ ପାଚିକା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭୋକ୍ତା ସ୍ୱୟଂ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାନ୍ଧୁଣିଆ, ସେଇଠି ରନ୍ଧାଳି, ପାକକର୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କର ସଂସର୍ଗରେ ସୁଆର ମାନଙ୍କର ଜାତି ଦୋଷ ରହେ ନାହିଁ, ଏମାନେ କେବଳ ସାମଗ୍ରୀ ଆହର୍ତ୍ତା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯଦି କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଆସୁ, ମହାଭାଗବତ ଆସୁ, ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଆସୁ, ମୁଁ ରାନ୍ଧିବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେବି, ହବନି। ଏଇଟା ଫିକ୍ସଡ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାନ୍ଧୁଣିଆ। ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ କହି ମୁଁ ରାନ୍ଧିବି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ସେଇଠି ନାହିଁ। ଆମର ଗୌଡ଼ୀୟ ଭକ୍ତ କେହି ଜଣେ କହିଲେ, ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନା କଲେ, ବୋଲି ମୁଁ ତୋ ଘରେ ପ୍ରକଟ ହେବି, ସେଇଠି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ, ଏଇଠି ନାହିଁ, ଏଇଟା ହବନି। ତା ଘରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ତେଣୁ ଏମିତି ପ୍ରସାଦ ଶରୀରରେ ବୋଳିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲକ୍ଷଣ, ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ଶରୀରକୁ ନିଜ ଦେହ ସାରା ବୋଳିଲେ। ତାପରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ଗୌର ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ କୌଣସି ଛଳରେ ସେ ଘରକୁ ଆସି ଦର୍ଶନ କରି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲେନି ତୀର୍ଥ, ସକଳ ତୀର୍ଥ ତୋ ଚରଣେ। କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଆଉ କିଛି କହନ୍ତିନି, ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେଇ ନବଦ୍ୱୀପରେ ରହିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଲୀଳା କଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ରୁଚି ପରୀକ୍ଷା କରାହବ, ପିଲାର ରୁଚି ପରୀକ୍ଷା କରାହୁଏ। ପିଲା କ'ଣ ହବ ବଡ଼ ହେଲେ?
तेणु जगन्नाथ मिश्र कौन कले ना एपटे ग्रंथ रखिले भागवत अन्यान्य ग्रंथ तापर सब धनरत्न रखिले खाइबा द्रव्य रखिले नाना प्रकार रखिले कोटा को किए छुईले तार सेटा रुचि बोली बुझा जाए किंतु महाप्रभु कौन कले ए खाद्य द्रव्य को त्याग कले धनरत्न को त्याग कले सब छाड़ी भागवत को आलिंगन करी बक्षरे चापी धरी दे समस्ते कहले स्त्री लोक मैंने निमाई तू बड़ पंडित हबु चक्रवर्ती हबु भागवत ग्रंथ श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम प्रेमा पुमर्थ महान श्रीमद् महाप्रभु मतम इदम महाप्रभुଙ୍କର मत भागवत अमल पुराण तेणु रुचि परीक्षा रे महाप्रभु बाल्य कालरू एटा दर्शाइले जे भागवत पुराण जीवर ध्येय तापरे खड़ी छुईबार बेल आसला खड़ी छुआ है तापर पाठ पढ़ी महाप्रभु पाठ पढ़िले विद्या शिक्षा कले कि माधुरी करी प्रभु क ख ग घ बोले से माधुरी सुनीते ही सर्वजीव भोले महाप्रभुकर वाक्य कंठ एते मधुर क ख ग घ एपरी उच्चारण करिया मात्रे जी शुणी सी मोहित हो जाए बना फला मुद्रा सब सांगे सांगे सब खत्म कर दे धीरे धीरे परी सब तापरे महाप्रभुଙ୍କର बयस बढ़िला पाठ साठ सब पढ़िले ये विश्वरूप कौन करती बड़ भाई सबुले अद्वैत सभार एका बसंती सबुले खाली घरटा लॉजिंग खाइबे गाधेबे सेतिक आउ थे अद्वैत सभा को पलैबे आउ थे खाइबा को आसबे आउ थे अद्वैत सभा को पलैबे से हरिकथा कीर्तन रे आंकर दिन सब कटु थाए अद्वैत आचार्य हरदास ठाकुर शुक्लांबर चक्रवर्ती श्रीवास पंडित विश्वरूप से माने महाप्रभुर सीनियर जो माने थिले ए सब आलोचना करते खाइबा को मध्य ठीक समय आसी पारती नहीं से माँ पठाती विश्वम्बर जा भाई की डाकी आनी 4-5 वर्षर पिला चली चली जाती अद्वैत सभा को जाई समस्त मनोहरण करती समस्त एकलय अनाती पिलाटा से कहीं किसी कहती नहीं सम चिन्ह चिन्ह समय आइले मत चिन्ह एवं नहीं किए पिला समस्ते अनाती अद्वैत निज प्रभु को जानती तापर कौन करते ना विश्वरूप भाई आस माँ डाकुंट खाइब तापर विश्वरूप उठिक गला मैंने हाथ धरी धरी अनै अनै पछाड़े जाते एणे कौन चुट्टी बंधा हो मल्ली फूल चारिआडे खोसा हो मल्ली फूल चुट्टी मल्ली फूल भगवान प्रिय सबुठु सबुठु हूँ जाति पुष्प जाति बोले जुई ए जाई फूल शुक्ल जाति नृसिंह पुराण रे फूलर गोटे तालिका दिखाई ताकू उद्धार करी हरिभक्ति विलास रे संयोजना कराई फूल भगवान जी प्रिय फूल निम्नतम द्रोण फूल ठू आरंभ होती 10टा स्वर्ण मुद्रा भगवान को अर्पण कले जी गोटे द्रोण पुष्प से 100टा द्रोण पुष्प कले जी ताठू बड़ आ गोटे फूल आउ 100टा फूल गोटे फूल 6-4टा फूल एमती हे जाति पुष्प पर्यंत जा तलू पद्म ता तलू मल्ली मल्ली तलू सब ये 3टा हाएस्ट ता तलू चंपा मालती करबीर अशोक आउ जहा किछि सब ए 3टा फूल तले तेणु मल्ली मल्लीमाल श्याम को देवी सब मल्ली फूल भगवान प्रिय मल्ली सब खोसा हो महाप्रभुर ऊपर तेणु सी हाथ धरिकी चली चली जल्दी गला बेले भक्त मानकर दृष्टि की आकर्षण करी नहीं जाती हरण करी मन समस्ते अनाती तार फेर बाट को सब बाट
ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 16 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ଥିର ହେଲା। ବିବାହ ହେବା ପରେ ଇଏ କ'ଣ କଲେ, ଗୃହ ଛାଡ଼ି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ପଳେଇଲେ। ଶଙ୍କରାରଣ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଶଙ୍କରାରଣ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ନାମ ଧାରଣ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଗଲେ। ବାପା ମାଆର କ୍ରନ୍ଦନ ଆଉ କେତେ ଶୁଣ, କେତେ ଆଉ ଆଖି କାନ ଫାଟି ଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ମିଛରେ ତୁନ ତୁନ କାନ୍ଦିଲେ କ'ଣ ହବ? ଯାହା କୂଳରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କଲା ତାର 3 କୂଳ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା। ସେଇଠୁ ବାପା ମାଆକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି, ଇଏ ମୁଁ ତ ଅଛି, ତମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ। ଲୋକେ କହିଲେ ଯାହାର ଏଭଳି ପୁତ୍ର ଅଛି ତାର ଦୁଃଖ କ'ଣ, ଶୋଚନା କ'ଣ? ବିଶ୍ୱରୂପ ଗଲେ, ଏ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ତ ଅଛି, ଏ ପିଲା ଥାଉ ଥାଉ କୋଟି ଧନରତ୍ନ କ'ଣ ହବ? ସେଇଠୁ ସିଏ ନିଜ ବିଶ୍ୱରୂପର ପ୍ରସ୍ଥାନରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଭାରି କାନ୍ଦିଲେ। ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ କଲେ। ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଯେ ଶୁଣିଲା ନଦିଆୟ, ମାନେ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଯିଏ ଶୁଣିଲା ନଦିଆରେ, ସେ ଦୁଃଖ କଲା ବିଶ୍ୱରୂପର ପ୍ରସ୍ଥାନରେ। ବିଶ୍ୱରୂପ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ପିଲାବେଳୁ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଥିଲେ। ପିଲାବେଳେ କେତେ ଦୁଷ୍ଟାମି ଯାକ ଦେଖ କେମିତି। ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗକୁ ଧରି ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲେ ସେ ସବୁ ପରିହାସ ହୁଅନ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ବସିକିରି। ଯେମିତି ପିଲେ କ'ଣ କରିବେ, ଗାଧେଇ ପହଁରି ମାତି ଗୋଡ଼ ଛାଟି ପାଣି ଗୋଳି କରିଦେବେ, ଆଉ ଗାଧେଇ ଦେବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବେନି। ଯେଉଁମାନେ ପାଣି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ପାଣି ନେଇପାରିବେନି, ପୁରା ଗୋଳି କରିକି ତୁଠ ଅସନା କରିଦେବେ। ଗଙ୍ଗାର କୂଳରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଗାଧାନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଗାଧାନ୍ତି, ବହୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବହୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ। ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେଇଠି ସବୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଲ୍ୟ ଚାପଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ। ଯଦିଓ ଏଗୁଡ଼ାକ ଲୌକିକ ପରି ଦେଖାଯାଏ, ତଥାପି ଏଗୁଡ଼ିକ ମଙ୍ଗଳକାରକ। କେଉଁ ଲୋକଟା ଗାଧଉଥିବ, ପଛଆଡ଼ୁ ତା କାନ୍ଧରେ ଚଢ଼ିକିରି ଡେଇଁବେ ତଳେ, ମୁଁ ମହେଶ। ଆଉ କିଏ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବାଲିରେ କରିଥିବ, ତା ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ପାଣି ମାରି ଭସେଇଦେବେ। ଆଉ କିଏ ଗୀତା ରଖିଥିବ ଗାଧେଇକିରି କୂଳରେ ପଢ଼ିବାକୁ, ତା ଗୀତା ପୋଥି ଚୋରିକିରି ନେଇଯାଇଥିବେ। ଆଉ ଏପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସବୁ ଲୁଗା ତାଙ୍କର ରଖିଥିବେ, ତାଙ୍କର ସାୟା ବ୍ଲାଉଜ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ଏପଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ରଖିଥିବେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଟେ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଟେ, ଗୋଟେ 4-5ଟା ସବୁ ଯିଏ ଯାହାର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସବୁ ଅଲଗା ରଖିଥିବେ। ଏପଟେ ଯିଏ ଯାହାର ରଖିଥିବେ। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୁଗା ପୁରୁଷ ଜାଗାରେ, ପୁରୁଷ ଲୁଗା ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଗାରେ, ତା ଲୁଗା ଆ ଜାଗାରେ, ଆ ଲୁଗା ତା ଜାଗାରେ କଲେ ସିଏ ଲାଜରେ ମରିବ। ଗାଧେଇକିରି ଆଇଲା ବେଳକୁ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଜାଗାରେ ପୁରୁଷ ଲୁଗା ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ସିଏ ଯୋଉଠି ଥୋଇଥିବ ଧୋତି କୁର୍ତ୍ତା ସବୁ ଥିବ। ଇଏ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଆ ଜାଗାରେ ସାୟା ବ୍ଲାଉଜ ସବୁ ଥିବ, ଆ ପାଖରେ ଏଇଟା, ତା ପାଖରେ ସେଇଟା, ସବୁ ଏମିତି କରିଦେଇ ପଳେଇବେ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଗାଧଉଥିବେ, କିଏ ସିଏ ତାକୁ କାଖରେ ଆଣିଥିବ, ତା କାନରେ ପାଣି ପୁରେଇକିରି ଗେଞ୍ଜିକିରି ତାକୁ କନ୍ଦେଇବେ। ଆଉ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ ଉତ୍ତମ ପତି କାମନା କରିବା ପାଇଁ, ଗଙ୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ମିଠେଇ ସବୁ ଆଣିଥିବେ। ଫଳ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଇ ଦେଇକିରି ସେ ଫୁଲ ସବୁ ନିଜେ ଲଗେଇ ପକେଇକିରି, ଏ ମୁଁ ଗଙ୍ଗାର ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ପୂଜା କରେ, ଫଳ ଦେବି। ଏ ନିମେଇ, ତୋ ବାପାକୁ କହିବି ତୁ ଗାଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଆମର ଭାଇ ହବୁ, ତୁ କ'ଣ ଏମିତି ସବୁ କରୁଛୁ? କିଏ ସବୁ ଉତ୍ତମ ପତି କାମନା କରିକିରି କୁମାରୀ ମାନେ ସବୁ ଆଣିଥିବେ ପୂଜା କରିବାକୁ। ଗଙ୍ଗା ପୂଜା, ଦେବୀ ପୂଜା, ଶିବ ପୂଜା, ନାନା ପ୍ରକାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ ଭୋଗ ଯାକ ଏମାନେ ଗାଧେଇଲା ବେଳକୁ ହେଡ଼ା ସବୁ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ସେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ନିଜେ ଲଗେଇ ପକାନ୍ତି। ମୁଁ ବର ଦେବି, ମୋତେ ମାଗ। ହେଲେ କେତେଟା ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ଆଉ କେତେଟା ଥାଳି କୁଆଡ଼େ ଖାଇଦେଇ ବୋଲି ସେ ଝିଅ ଯାକ ଧରିକିରି ପଳାନ୍ତି। ପଳେଇଲେ, ଏ ଯିଏ ମୋତେ ଦେଇନି ତାକୁ ବୁଢ଼ା ବର ମିଳିବ 4ଟା ସଉତୁଣୀ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଢ଼ା ବର, ଆଉ ତାର 4ଟା ସଉତୁଣୀ। ଯିଏ ନ ଦେବ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଥରେ ଆଣି ଦିଅନ୍ତି। କାଳେ ଇଏ କ'ଣ ଯାଦୁ ଜାଣିଥିବ, କାଳେ ବୁଢ଼ା ବର ମିଳିବ ବୋଲି ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ଆଉ ଥରେ ଆଣିକିରି ଖୁଆନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ହଁ ତୋତେ ଭଲ ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ସବୁ ହସ ପରିହାସ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଗାଧାନ୍ତି। ଲୋକେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲେ କିଛି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ।
ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାହାକୁ ପାଣି ପକାନ୍ତି, କାହା ଉପରେ କ'ଣ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଦିନେ ଲୋକେ କହିଲେ, ମିଶ୍ରେ ତମ ପିଲା ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛେ। ମୋ ପିଲାଟା ଛୋଟ ପିଲାଟା, ତା କାନରେ ପାଣି ପକେଇଲେ ପୂଜ ହବ, କାନ ଟାଣିବ, ସିଏ କାନ୍ଦିବ, କହିଲେ ଶୁଣୁନି, ଆଉ ପାଣି ଛାଟୁଛି, ମୋ ଗୀତା ପୁଥି ଚୋରଉଛି, ମୋ ବାଲି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଭସଉଛି। ସେ କୁମାରୀ ମାନେ ବି ସତୀ ମାତାକୁ ଏକଥା କହନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟାମି କଥା ସବୁ କହିଲେ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଗାଧଉଛି, ତା ଦେହ କିପରି ବା ଭଲ ରହିବ, ଜ୍ୱର କାଶ କଫ ହବ, ଏପରି ନାନା ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି। ହେଲେ ମିଶ୍ରେ ଧରିଲେ ବାଡ଼ି ଧରି ବାଡ଼େଇବାକୁ। କ'ଣ କରିବା, ସବୁ ପିଲେ ସବୁ ଶୁଣିଲେ, କହିଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଗୁପ୍ତଚର ଅଛନ୍ତି, ପିଲେ ସବୁ କହିଦେଲେ ଏ ଲୋକେ ସବୁ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଇଏ କ'ଣ କଲେ, ଗାଧୋଇଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମିଶ୍ରେ ଘରୁ ଆଇଲେ ବାଡ଼େଇବାକୁ, ବାଡ଼ି ଧରିକିରି। ଆଇଲା ବେଳକୁ କିଏ ପିଲା କହିଦେଲା ଏ ବାପା ଆଉଛନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ କରିଦେଲେ, ଯେଉଁ ବାଟରେ ଆସିବା କଥା ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟରେ ଘରକୁ ପଳେଇଲେ। ଘରକୁ ପଳେଇଲା ପରେ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିଲା ଭଳିଆ ରୂପ ହେଇଛି, ମାନେ ଅଗାଧୁ ବେଶ, ଦେହ ସାରା ମୂଳ ସବୁ କାଳି ଲାଗିଛି, ଦେହ ସାରା ଇଙ୍କ ସବୁ ସ୍ୟାଇ ଲାଗିଛି, ଇଙ୍କ ଲାଗିଛି, ନଗାଧିଲା ଭଳିଆ ଗନ୍ଧିଆ ମଳିନ ବେଶ, ଗନ୍ଧିଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସବୁ ଏପରି ଦେଖିଲେ। ମାଆକୁ ତେଲ ମାଗିଲେ, ମା ଶୀଘ୍ର ତେଲ ଦିଅ, ଗାଧୋଇବାକୁ ଯିବି। ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଯାଇ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୁ ହା କଲେ, ପିଲାମାନେ କହିଲେ କାଇଁ ନିମାଇଁ ତ ଆସିନି, ଆମେ ପରା ଜଗିଛୁ ତାକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ। ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଆଜିନି ଅମୁକ ସମୁକ ହୁ ହା ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରି ଗଲେ। ଘରେ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ନିମାଇଁ ତେଲ ମାଗୁଛି, ଗାଧୋଇନି। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟେ ଆସିକିରି ଏ ରୂପରେ ମାଗୁଛନ୍ତି। ସେ ତ ଗନ୍ଧିଆ ମଳିନ ବେଶ, ଆଉ କିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଥିଲା ଏବେ ନିମାଇଁ ଗାଧୋଉଛି, ପାଣି ଛାଟୁଛି ବୋଲି, କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିମାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼ିଗଲେ ବାପାଙ୍କ ଉପରକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ହେଇକିରି, ବାପା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହରେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ, ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଏକ ଓଳି ପିଲା ଯଦି ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଏ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଯୁଗ ହେଇଯାଏ। ପିତା ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଓଳି ପିଲା ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯୁଗ ହେଇଯାଏ। ଏହିପରି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହରେ ସେ ଭୁଲି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ ବି ମିଶ୍ର ପଚାରନ୍ତି, ବାପ ତୁମେ କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଦଉନ, ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛ, ଅମକ କରୁଛ, ସମୟ କରୁଛ। ମୁଁ କେତେବେଳେ ନା, ଆଜି ଲୋକେ ଆସି କହିକିରି ଗଲେ, ଏବେ ପରା ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତେଲ ଲଗେଇକିରି ଏବେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ କେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟାମି କଲି। ଯଦି ଦୁଷ୍ଟାମି ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟାମି କର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦୁଷ୍ଟାମି ନ କରିବା କାହିଁକି? ଦୁଷ୍ଟାମି କଲେ ଯଦି ଦୋଷୀ, ନ କଲେ ଯଦି ଦୋଷୀ, ହେଲେ ଦୋଷୀ ହବାଟା ଯଦି ବାଧ୍ୟ, ତାହେଲେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବା, ଆଉ କାହା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ହବନି। ଏଇପରି କହିକିରି ଗଲେ ଗାଧୋଇବାକୁ। ଏଇପରି ସବୁବେଳେ କରନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, କାହା ଘରେ ପଶିକିରି ଚୋରାନ୍ତି। ଦେଖିଦେଇଥିବେ କାହା ଘରେ, ଦିନରେ ଦେଖିଦେଇଥିବେ ଆ ଘରେ କଦଳୀ କାନ୍ଧି ପଡ଼ିଛି, ରାତିରେ କ'ଣ କରିବେ, କମଳ ଘୋଡ଼େଇକିରି ଦି ଜଣ ଗୋଟେ ଗାଈ ରୂପ ଧାରଣ କରି, ଆଗରେ ଜଣଙ୍କର ଦିଟା ଗୋଡ଼, ପଛଆଡ଼େ ଦିଟା ଗୋଡ଼, ହେଲେ ଗାଈର ଚାରିଟା ଗୋଡ଼, କମଳରେ ଦେହଟାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଇକିରି ଯାଇକିରି ବାଡ଼ିଆଡ଼େ ଯାଇକିରି ହୁ ହା କରିବେ। ତାର କଦଳୀ କି କ'ଣ ଫଳିଥିବ କାଟିକିରି ନେବେ। ସେ ଘର ଲୋକ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବା ମାତ୍ରେ ଚମ୍ପଟ ମାରି ସବୁ ଧାଇଁବେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିବ ସବୁ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ, ଆଉ କେବେ କ'ଣ କରିବେ, କାହା ଘରେ ପଶିବେ, ତାର ଘରୁ ସବୁ ଚୋରାଚୋରି କରିକିରି ବାହାର ଆଡ଼ୁ କବାଟ ଶିଙ୍କୁଳି ଦେଇଦେବେ, ଦାଣ୍ଡ ଆଡ଼ୁ ଶିଙ୍କୁଳି ଦେଇଦେବେ। ସିଏ ଆଉ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ବାଡ଼ି ଯାଇପାରିବନି ସେ ଲୋକ, ସେ ଘରେ ସିଏ ମରିବ। ଦି ଆଡ଼ୁ ଦେଇକିରି ପଳାନ୍ତି ଦୌଡ଼ିକି। ସିଏ ହୁ ହା କରି କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ, କିଏ ବାଟରେ ଯାଉଥିବ, ସେ ଲୋକ ଆସିକିରି ଖୋଲିବ। ଏମିତି ସବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ସବୁ ବାଲ୍ୟଲୀଳା କରନ୍ତି। ଆଉ କାହା ଘରେ ପଶିକିରି କ'ଣ ସବୁ ଥିବ, ଦିନରେ ଦେଖିବେ କାହା ଘରେ ଅମୁକ ଅଛି, ସବୁ ଆଗ ଦେଖିଦେଇଥିବେ, ରାତିରେ ତା ଘରେ ପଶିକିରି ଚୋରେଇବେ। ଏ ପ୍ରକାର କରିକିରି ରହନ୍ତି। ହେଲେ ଭାଇ ପଳେଇଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ପାଠ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଭାଇ ଏମିତି ତ ଦୁଷ୍ଟାମି କରନ୍ତି। ଭାଇ ମଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ଶାନ୍ତ ରହିଲେ, ଭାଇକି ଡରନ୍ତି ବେଶୀ। ସଂସାରରେ ଲୋକେ ବାପାଠୁ ଭାଇକି ଡରନ୍ତି ବେଶୀ, ଏଇଟା ସଂସାର ନିୟମ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ବାପା କଥା ଶୁଣନ୍ତିନି, ହୁ ହା ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଦୁଷ୍ଟାମି କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାଇକି ଦେଖିଦେଲା ମାତ୍ରେ ସଂକୁଚିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯେମିତି ଉଖୁଡ଼ାରେ ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ଉଖୁଡ଼ା ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଏ, ଏମିତି ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଭାଇକି ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ। ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲେ, ବିରହରେ ଶୋକ କଲେ,
ଶୁକ କରି ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର କ'ଣ କଲେ, ପାଠ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏ ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଉ ହବନି। ସଚୀମାତା କହିଲେ ପିଲାକୁ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବନି, ପିଲା ମୂର୍ଖ ହେଇକିରି ମୋର ଘରେ ରହୁ, ଦରକାର ନାହିଁ ବିଶ୍ୱମ୍ବରର ପାଠ ପଢ଼ିବା। ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ କିଏ କନ୍ୟା ଦେବ? ପାଠ ନ ପଢ଼ିବା ପିଲା ଚାକିରି କରିବ କେମିତି? ପଇସା ଦି ପଇସା ଆଣିବ କେମିତି? ମୂର୍ଖ ପିଲାର ସମାଜରେ କି ସମ୍ମାନ ଅଛି? ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର କହିଲେ, ହେ ମୂର୍ଖ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ତମକୁ କିଏ କହିଲା ଯେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ମିଳିବ, ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଚାକିରି ମିଳିବ, ପଇସା ଅର୍ଜିବ ବୋଲିକିରି କିଏ କହିଲା ତମକୁ? ମୁଁ ତ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ମୋତେ କାହିଁକି ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି? ମୋ ଘରେ କାହିଁକି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ? ସଂସାରକୁ ପୋଷନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ସଂସାରକୁ ପୋଷନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ ଏକମାତ୍ର ପୋଷ୍ଟା। ସେପଟେ ଯା, ସେପଟେ ହେଇଠି ଯେଠି କ'ଣ ଘର ସାରା ବୋଲୁଛ ବସି। ହେଲେ ମୁଁ ତ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ମୋ ଘରେ କାହିଁକି ଅଭାବ ରହିଛି? ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଯଦି ଧନ ମିଳେ ତାହେଲେ ମୋ ଘର ଧନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତା। ନାଇଁ, ଅନାୟାସେନ ମରଣଂ ବିନା ଦୈନନ୍ୟ ଜୀବନଂ ଅନାରାଧିତ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣସ୍ୟ କଥଂ ଭବେତ୍। ଅନାୟାସେନ ମରଣଂ, ବିନା ଦୁଃଖରେ ମରଣ, ବିନା ଦୈନନ୍ୟ ଜୀବନ, ବିନା ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ ଆରାଧନା ନ କରୁଥିବା ଲୋକ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପୋଷ୍ଟା। ତାର ପାଠ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କଲେ ନା, ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଇଏ ଜାଣିଦେବ ଯେ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ମାୟା। ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବ। ଏଇ ମତ ବିଶ୍ୱରୂପ ପଢ଼ି ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ସଂସାର, ଏଇ ମତ ବିଶ୍ୱରୂପ ପଢ଼ି ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ସଂସାର ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ତିଳ ମାତ୍ର ସତ୍ୟ। ଜାଣିଲା ସଂସାର ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ତିଳ ମାତ୍ର। ବିଶ୍ୱରୂପ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଜାଣିଲା ଯେ ସଂସାର ଅନିତ୍ୟ, ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲା, ତେଣୁ ମୋ ପିଲା କୁଆଡ଼େ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ମୂର୍ଖ ହେଇ ଘରେ ରହୁ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର ଏ ଭୟରେ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରିଦେବାରୁ ପିଲା କ'ଣ କଲା, ଦୁଷ୍ଟାମି ବଢ଼େଇଲା। ସେତେବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦୁଷ୍ଟାମି ବଢ଼େଇଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଗ ଦୁଷ୍ଟାମି କରି ବୁଲି ବୁଲି ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ମୋତେ କାହିଁକି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଦେଇନ ବୋଲି ସେ ଉତ୍ପାତ ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଦୁଷ୍ଟାମି ବଢ଼େଇଲେ। ତାପରେ ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ସବୁ ହାଣ୍ଡି ଖାଇକିରି ପକା ହେଇଯାଉଛି, ରୋଷେଇ କରିକିରି କଳା କଳା ହାଣ୍ଡିରେ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ। ଆଗ କାଳରେ ମାଟି ପ୍ରବଳ ଥିଲା, ମୃତ୍ତିକା। ଏବେ ତ ଆଉ କୁମ୍ଭକାର ମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ଲୋପ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କେହି କୂଳ ଧର୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି। ହାଣ୍ଡିରେ ମାଟିରେ ଖାଇବାକୁ କିଏ ନା ଲୋକେ ସୁନା ଥାଳିରେ ଖାଇଲେ ନା ମାଟିରେ ଖାଇଲେ। କ'ଣ କଲେ ନା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କର ଲୁହା ବାସନରେ ଖାଇଲେ। ମୂର୍ଖ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କର ଲୁହା ଥାଳିରେ ଖାଇଲେ, ତାକୁ ଭାବିଲେ ଏଇଟା ରୂପା, ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍। ଏ ଥାଳିଟା ଭଲ। ଆମ ସବୁ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ପିଲାଦିନେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଷ୍ଟିଲ୍ ବିକା ହେଲେ ଚୁମ୍ବକ ଲଗେଇବେ, ଏଇଟା ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଲୋକେ ସେଇଥିରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ବୋଲି, ନିଜକୁ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ଭାବିଲେ, ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ରେ ଖାଇଲେ। ଇଆଡ଼େ ବଳ ନାହିଁ ସତ୍ୟଯୁଗ ପରି ସୁନା ରୂପା ଥାଳିରେ ଖାଇବାକୁ, ଏଣେ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ମାଟି ଥାଳିରେ ଖାଇବାକୁ। ଶେଷକୁ ଖାଇଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କର ଲୁହା ଥାଳିରେ। ମନୁ ସଂହିତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଲୁହା ଥାଳିରେ ଖାଇଲା ମାତ୍ରେ ବିଷ୍ଠା ଭୋଜନ। ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟିଲ୍ରେ ରାନ୍ଧନ୍ତି, ଷ୍ଟିଲ୍ରେ ଖାଆନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ାକ ବିଷ୍ଠା ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ନରକ ଗତି ହୁଏ। ବାଢ଼ିବା ଲୋକ, ଖାଇବା ଲୋକର ନରକ ଗତି। ତେଣୁ ଏଇଟା କର୍ମୀ ଭକ୍ତ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ନିୟମ ଲାଗୁ। ତେଣୁ ମନୁ ସଂହିତାର ଏ ଶ୍ଲୋକକୁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ହରିଭକ୍ତି ବିଳାସରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୌହ ଭୋଜନ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ାକ ବିଷ୍ଠା ଖାଆନ୍ତି। ଲୌହ ପାତ୍ରରେ ରୋଷେଇ କଲେ କୃଷ୍ଣ
अर्पण हबनी के बेले चामचाटे डंकीटे पिठापातियाटे मध्य नहीं टोटाली लुहा पात्र ठाकुर घरे रोषई घरे प्रवेश निषेध ये कली रे लोक खाती माटी हांडी रे रांधुले तेणु ताकू आनिकी फिंगी दौले से कला उपरे जाइकिरी से बसिले उच्छिष्ट हांडी उपरे माता कले से अंठा हांडी उपरे हेटी कौन अपवित्र जगार बैठु से मूर्ख इड़ा किंतु हांडी रे रंधा है कला हो जाए ठाकुर को भोग लगाई पकाई से हांडीटा पवित्र बोले विष्णु नैवेद्य जोटा है से पवित्र है से कहीं अपवित्र हम हैं मु जो विराज करे से स्थान अपवित्र हेले भी पवित्र यहाँ महाप्रभु कहले पाटितुंड कले यहाँ कहीं अपवित्र हम यहाँ विष्णु नैवेद्य तो रंधा ये जगह अपवित्र केबे हेले हम हैं विष्णु नैवेद्य अपवित्र हेनी केबे आउ मु जो विराज करे केते बड़ अपवित्र स्थान हो सी पवित्र हो यहीपरि पाटितुंड कले तुम्हें मत कहीं पढ़ा को देन मु ये सब करी यहीपरि दुष्टामी मु करी लोके कहले तापर मिश्र आइले गाड़ी कले लोके सब स्वामी स्त्री की होए पिला को कौन पढ़ा को दौना पिलार पढ़ा बंद कर लोके केते कष्ट करी पिला को पाठ पढ़ाते जो पिला पढ़िया को चाहूँगी तार पाठ बंद कर मूर्ख किए तुमको दुर्बुद्धि देला किए तुम मुंडरे भावना पोसैला हैं से मिश्रे जान हाँ पाठ पढ़ा एथर तापर पिला को यथा समय उपनयन संस्कार कराला करला पाठ पढ़ो पिला एले पिला पाठ पढ़ा को कौन पिलार है क्या पाखे पढ़ू रे हैं को यूनिवर्सिटी पढ़ू कह जोटे पढ़ू से नेबी हैं को इन्स्टिट्यूट पढ़ू ना गंगादास पंडित कलाप व्याकरण तत्कालीन महामहोपाध्याय गंगादास पंडित टोल रे पढ़ा मोर अभिप्राय तांकर मनोभावना जानी मिश्रे गंगादास पंडित पाखु गले गंगादास पंडित तत्कालीन नवद्वीप रे जड़े अति पंडित विद्वान कलाप व्याकरण बड़ अध्यापक तेणु पिला को नेले मिश्रंकर बंधु सी मिश्रे जिते गले से भारी खुशी हेले हाँ हाँ पिला को पढ़ा निजर पुओ करी पढ़े पिला को रखिला मिश्रे लगिला गंगादास पंडित लगिला हाँ मो पिला को पढ़े गंगादास पंडित पाखे हजार हजार पिले पढ़ुंट एते नवद्वीप रे चक्रवर्ती भट्टाचार्य सबू अच्छी किंतु कोटे भक्तिर वर्णना नाई सेवा भागवत के ने पढ़ेवा पढ़ाय भक्तिर वर्णना जार नहीं क जिह्वाय हैं से भागवत कहीं पढ़ुची पढ़ाऊँ जार भक्तिर वर्णना नहीं जोटे कृष्ण कथा नहीं से जिह्वा भेकर जिह्वा एपरी बड़ सुंदर वर्णना चैतन्य भागवतर पयर प्रचुर सुंदर वृंदावन दास ठाकुर वर्णना लोके धर्म कौन कर्म कौन जानती ने खाली बामण लोक गाधई सारा पर पुंडरीक बामन शांताकार भोजक सैन दीपद हेती हेले धर्म दिन जाकर खाली विभागर व्रतघर पिला झिला ये सब ही टंका खर्च करते आज पर्यंत लोके ताकू ही कर दान धर्म मठ मंदिर को करेंगे विष्णु वैष्णव करूनी विवाह आमिष रांधे बोदा पकेबे बाण फुटेबे डीजे बजेबे कोटी कोटी टंका पानी रे पकेगी चालाकी देखेबे किंतु अर्थर सदविनियोग करेंगे नहीं अखाद्य रांधे अमेध्य रांधे अपेय पान करेंगे बार को जाइए ये सब आजिकल संस्कृति है धर्म बोली किसी न थाए से बंगला रे से सब न थाए महाप्रभु पूर्व विष्णु उपासना ही टोटाली न थाए लोके सब आमिष प्रिय देवी प्रिय पुंसली से चंडी विषहरी ए सब पूजा कर केवल शक्ति शिवर पूजा ही चले
हेले तापर महाप्रभु गंगादास पंडित टोल पाठ पढ़िले पाठ पढ़िले जो दिन जहाँ शुणिले सब मन रही जाए शुणी देकर व्याख्या करती गुरुर व्याख्या को खंडन करती खंडन कर मंडन करती हैं तीन थर खंडन करेंगे आउ थे तीन थर मंडन करेंगे गुरु आचंबित होगा हाँ ये प्रकार पिला ये पिले मध्य आचंबित होगले वास्तव तो पढ़ाटा तांकर लौकिक चेष्टा कहीं सी तो विद्यापति सरस्वती पति हाँ सरस्वती पति आउ किए अध्ययन कर खाली नरलीला बसतः लौकिक चेष्टा तांकर गंगादास पंडित होउचंती रामलीलार वशिष्ठ रामलीलार वशिष्ठ होउचंती ये गंगादास पंडित गौर गणदेश दीपिका बोली गोटे ग्रंथ छोट बही शिवानंद सेन पुत्र कवि कर्णपुर लिखिं से दीपिका सी सब महाप्रभुंर जो पार्षद माने पूर्व अवतार पूर्व लीला कौन सब थिले प्राय 160टा पार्षदर तालिका देते ताकू से बहीटार बाहर कर से ना गुड़ाक मुझे जेरक्स करी गोटे कपी देवी से सबू ए लीला पूर्वे कौन सब थिले राम लीला कृष्ण लीला किए कौन सब थिले मुरारी गुप्त महाप्रभु ठार बड़ से वैश्य तांकर वैद्य वृत्ति मुकुंद समसामयिक भल गान महाप्रभु जो पाठ पढ़िले औद्धत्य हेले उद्धत तुम देखी स्कूल कॉलेज मान सब मेधावी छात्र गुड़ाक भारी टेम्पर अहंकार केते थे ओह मु बेसी पाठ पढ़ुची बेसी मार्क रखुची बोली धरा को सरा ज्ञान करी आगे बसुची पछ पिला को हेय ज्ञान देखुथी सेमती महाप्रभु बाल्य चपलता छाड़ी बर्तमान औद्धत्य एवं विद्यार विलास सी तो गला लीला विलास बाल्य लीला एवं विद्या विलास जहाँ को देखिले खाली पता यहाँ आमक सीटा कौन तो पाठ कौन कही तो मास्टर कौन पढ़ी मो मास्टर इन पढ़ी मो मास्टर बड़ तो मास्टर कि पंडित ता पिला पिला भितर युद्ध लगती क्या देखिले महाप्रभु व्याकरण पढ़ती किए न्याय दर्शन पढ़े किए अलंकार पढ़े किए वेदांत पढ़े हाँ किए आयुर्वेद पढ़े भिन्न भिन्न ब्रांच सब रही अनेक पंडित सब रही उपाध्याय सब कहली परा शह शह टोल हजार हजार उपाध्याय लक्ष लक्ष विद्यार्थी नवद्वीप तत्कालीन सांस्कृतिक पीठ नवद्वीपे पढ़िले से विद्यारस पाय बहु आड़ू बहु लोक तत्कालीन ऑक्सफोर्ड सेटा थिला कैम्ब्रिज भारतर नवद्वीप हेले महाप्रभु जो देखते क्या ये पिला व्याकरण पढ़ुची ये पिला सर्वशास्त्र पंडित ये कौन अलंकार जानी मुआ सांगे अलंकार जुक्ति करी बोला सी परास्त हो जाइए ये न्याय कौन जानी बोला न्याय जुक्ति करिए मुकुंद सांगे का सांगे वेदांत का सांगे व्याकरण का जा सांगे विद्यार जिते विभाग अच्छी है सरस्वती पति वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेव चाहम संवित शक्तिर अधिष्ठातृ जार निश्वास वेद सृष्टि है जस्य निश्वसितानि सर्व वेदानि सर्वशास्त्राणि चतुर्दश विद्या जार निश्वास सृष्टि आको पाठ पढ़े कौन तार पाठ पढ़ाटा गोटे लौकिक लीला जमती नारद मुनि कृष्ण विद्यार अधिकारी सांदीपनी पाखक जाइए कौन शिक्षा करिया कौन जानी नाहंती जे से जानिया जाइए से जो जिनसटा आहरण कले से जिनसटा कौन ना मेघ महासागर जल आकाश को जाए सूर्य द्वारा आकाश को जाई मेघ सृष्टि हुए मेघ पर्वत उपर वृष्टि करे पर्वत जल नदी मध्य दे पुणी समुद्र को आसे समुद्र देइथिबा जल फेरी पाए ना अधिक पाए देइथिबा जल फेरी पाए सेपरि कृष्ण गोटे ज्ञान आसिला ब्रह्मा पाखु ब्रह्मा ठारू परंपरा आइला सांदीपनी पाखु सांदीपनी आउ थे कृष्ण पाखु आइला
समुद्र जल जेपरी समुद्र को आसे तांकर ज्ञान ही तांको पाखु आसे सिना अधिक किछि नहीं। तेणु महाप्रभु जहाँ सब शिक्षा करते यहीपरि विद्या विलास करी फांकी ताको फांकी फांकी माने कूट प्रश्न गोटे जिनस को परोक्ष भाव में पचारिया बुले बुले पचारिया ता ना हूँ फांकी। न्याय दर्शन में ताको कह जाए फांकी। आउ केते देखंती निमाई पंडित आउसी माने बाट भांगिकी पळेबे महाप्रभु पचारे से पळिला कहीं ओहो मु विद्या विलास करी खाली समय नष्ट करुच्ची बोलिकी पळिला सी हौ हौ जाऊ आउ का डाकी आनिए जबरदस्ती पढ़ेबे एपरी नाना प्रकार। मुरारी गुप्त पढ़े ए तमें कहीं ये आईच पाठ पढ़िया तमें चेरलता मूली नहीं रोगी भल कर सी वैद्य तो तेणु ताकू एपरी जोक करते तुम्हें जाइए वैद्य भज कर ये सी चेरमूली ना कि ये पाठ पढ़ाऊँचे हेले मुरारी गुप्त को पाखरे जी चिकित्सा हम तार दीटा रोग भल हम देह रोग भव रोग कहीं से भक्त तेणु संसार रोग मध्य नाश हो। मुरारी गुप्त महाप्रभु बड़ महाप्रभुंर सबु नवद्वीप लीलार द्रष्टा मुरारी गुप्त सबुजाक सी लिखिं संस्कृत में चैतन्य चरित महाकाव्य ताकू अनुवाद होकर चैतन्य भागवत होनी। महाप्रभुर सन्यासी लीला सब दामोदर गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी सेमती सबू गृहस्थ लीला मुरारी गुप्त चैतन्य मठ पछू ना राम मंदिर जाइन से मुरारी पाट मुरारी गुप्त राम भक्त ये कृष्ण लीला रे राम लीला रे ये हनुमान मुरारी गुप्त को महाप्रभु सपरिकर राम रूप बराह रूप दर्शन देते घरे आविर्भूत होते मिश्रे पाठ पढ़ेले केते दिन पर कौन है मिश्र देह रे ज्वर आक्रमण कला जो महाप्रभुर बयस 9 वर्ष ज्वर आक्रमण कला सची माता जेते चेष्टा कले ज्वर आउ भल है नाई मिश्रे अंतर्ध्यान है यही मत कत दिन थाकी मिश्र बर अंतर्ध्यान होइला नित्य सिद्ध कलेबर रघुनाथंकर अप्रकटरे ए दशरथंकर अप्रकटे रघुनाथ जेपरी शोक कले तद्रूप पितार मरण रे महाप्रभु शोक कले। एतिकी झील गले विश्वरूप गला पति गला एबे गोटे पिला मात्र भरोसा ए पिलाटी बंशी रो मोर से मार इच्छा सेठू बहुत कांदिले मिश्रे अप्रकट है अंतर्ध्यान हो गले बापा छुंड पिला सेठू कौन करी पाठ पढ़ा तो सब है गंगा दास पंडित को पाठ से पढ़िले तापर निजे गोटे टोल खोलिले पुरुषोत्तम संजय तांकर पुत्र मुकुंद संजय तांकर चंडी मंडप रे गृहस्थ मानकर सब बाहर चंडी मंडप थाए दोल उत्सव दुर्गा उत्सव सब करते चंडी मंडप रे गोटे टोल खोलिकी पिला व्याकरण पढ़े सेठू माँ कहले हईरे कौन खाइबा कौन करिबा किछि नाई तो घरे से सबुदिन गोटे गोटे सुना मुंडा आनी दियंती माँ को अरे यहाँ कौटू आणुची कौन चोरी आणुची ना सिद्धि जाने ना कौन नि आपको भंगेगी खा खर्च कर सी 5 लोक को देखेबे सची माता हिटा ता 5 लोक को देखेबे देखला परे भंगेबे ये कौटू आणुची आउ दारिद्र्य ना तापरे महाप्रभुंकर विवाह लीला बल्लभाचार्य बोली गोटे ब्राह्मण था शुद्धपुत्र दरिद्र ब्राह्मण तांकर गोटे झील थाए लक्ष्मी प्रिया दिने महाप्रभुंकर कौन होइछि
ना लक्ष्मीप्रिया जाइचंती स्नान करियाकू स्नान करिकिरी पानी धरिकिरी कुंभरे आसुचंती याडू महाप्रभु सहित देखागला ये तांको देखिला सी आंको देखिला सी आंको देखिला उभय उभयंकर नित्य शक्ति तांकर लक्ष्मी सी तेणु उभय उभयंकर साथी को देखी चिन्हले उभय उभय को देखी हसा हसी होकर घर को पड़ेले ये तांको देखिक लाजरे हसिला सी भी संकुचित होकर बसिक पड़े ये बाटे जाउचंती ए समय कौन है ना बनमाली पंडित नाम रे जड़े घटक घटक माने कौन मेडिटेट जो माने सब जोटक करती विवाह सब जोटक बर कन्या जोटक सी गला सची माता पाखक बल आचार्य झी लक्ष्मी प्रियार विवाह प्रस्ताव नहीं सची माता कहले से किसी अनुराग देखले ना विवाह प्रति मो पिलाटा आग टे पाठ पढ़ू बंची रहू पिलाटा पढ़ू बंचू खाऊ पीऊ तापर देखिया विवाह तेणु बनमाली आचार्य जो माँ ठार किसी सेपरी समर्थन पाइले निराश हो फेरीगले बाटर देखाला निमाई पंडित सहित महाप्रभु पचारे किए पंडित कड़े ना घर को जाइए तुम विवाह प्रस्ताव देखीजे माँ किसी कहले तापर महाप्रभु घर गले कहले माँ बनमाली पंडित आसिले तुम कहीं सहित किसी कथबार्ता कलनी तापर माँ जानिले जे पुअर विवाह को इच्छा अच्छे सांगे सांगे आचार्य को डाकिक विवाह पक्का कले तापर विवाह कले ये होचंती लक्ष्मीप्रिया होचंती श्री भगवान जो श्री भू लीला तीनटा मुख्य शक्ति होची ये होचंती श्री कमला साक्षात लक्ष्मी सची माता देखिले लक्ष्मी तुल्य समस्ते जी देखिला ये सीताराम ये हरगौरी ये कामरती हाँ पति पत्नी को देखिक एपरी कहले से दिन सची माता देखिले आम घर आ दारिद्र्य ना चारिआडे पद्म फूल परी बासना होची खाली पद्म गंध चारिआडे लक्ष्मी प्रवेश कला दारिद्र्य कुआडे रहियो तापरे हेले भी महाप्रभु कहले आनेर तनय आणे रजत कांचन आमी आनी दिव माता कृष्ण प्रेम धन का पुओ टंका सुना आनुची मु कृष्ण प्रेम आनिकी देवी सेठू बापा जो चलीगले ये तो अध्यापना करती टोल रे गंगा तांको पिले पढ़िकी भारी आनंद पाती महाप्रभु ठारू शिक्षा पाइले 2 मास 3 मास एक्सपर्ट व्याकरण रे सेतेबेले कलाप व्याकरण गोटे थाए पाणिनि व्याकरण गोटे जमी पाणिनि सृष्टि पाणिनि व्याकरण कलाप ऋषिंकर गोटे कलाप व्याकरण थाए से समय पिले पढ़िकी आनंद होती महाप्रभु को भारी भल पाती यही समय कौन है ना गोटे काश्मीर ब्राह्मण सरस्वती भक्त सरस्वती उपासना करे सरस्वती तार जिह्वारे प्रकट होती सरस्वती ही कुहांती ता जिह्वारे ता ना होची काश्मीर भट्ट ताकू केशव भट्ट ताकू केशव काश्मीरी बोली डाकती काश्मीर पंडितटा भारत वर्षर जड़े अन्यतम दिग्विजय पंडित सी भारत वर्ष चारिआडे कर्णाटक आंध्र बंगला गौड़ मौड़ आसाम फासाम जुआड़े बुलिकी सब पंडित मानक हरईकि सर्टिफिकेट पाइकी टंका सुना हाथी घोड़ा प्रबल पुरस्कार पाइकी गोटे थाट बाट शोभा खाली बुलू थाए सी दक्षिण देश चारिआडू बुली 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 गौड़ देश को आइला गौड़ देश को आसला हेले तार ना शुणिकी तार शोभा देखिकी ताटी कबाट पड़गला चारिआडे पंडित मान जेते हुंकार सब दौले सब भेक जिह्वा सब मूषाघात लुचिले जाइए से दिग्विजय आसवा मात्रे समस्त हृत्कंप जात है सी आउ निजर कौन सी प्रतिद्वंदी पाऊनी किए ता पाखक आसुनी डरिकी हेले से समय तो महाप्रभुर ना हो जाइए निमाई पंडित महाप्रभु एपरी जे कम बयसर पिला हेले मध्य जेतेबेले हाथ में बही धरिकी जाउथिबे रोड रे दोला चढ़ी शिविकार बड़ बड़ पंडित माने ब्राह्मण माने आइले मध्य निमाई पंडित बोली ओलिकी दोलारू मुंडिया मारती महाप्रभु
ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଭଦ୍ରତା ଆଉ ଖାତିର ଥାଏ ନବଦ୍ୱୀପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ତେଣୁ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ମୁହଁ ଚୁହାଁଚୁହିଁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ବିରାଡ଼ି ବେକରେ କିଏ ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧିବ? ସବୁ ଖାଲି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସିନା ତା ପାଖକୁ ଆଉ କିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ପାଉନି ଯୋଗ ବିଚାର କରିବାକୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଏମାନେ କହିଲେ ଇଏ ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ ପାଖକୁ ଆକୁ ପଠେଇଦେବା। ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ହେଉଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ଅଛି, ତାର ପ୍ରତିପତ୍ତି ଅଛି ଚାରିଆଡ଼େ, ତେଣୁ ତା ପାଖକୁ ପଠେଇଦେବା। ସିଏ କାହାଠୁ ପଚାରି ଆଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଜାଣିଲେ ଘରେ ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ ନାହାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ବସିକିରି ବିଦ୍ୟା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଏଇ ପଣ୍ଡିତ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲା, ପଛଆଡ଼ୁ ବସିଲା, ଜଣକୁ ପଚାରିଲା ଇଏ କିଏ? ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ ଜଣେ ବୈୟାକରଣ ମାତ୍ର, ପଣ୍ଡିତ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷକ ହେବାରୁ ମନରେ ହେୟ ଜ୍ଞାନ ଆଇଲା ତାର। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ଇଏ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିବା ଲୋକ। ଆଉ ହେୟ ଜ୍ଞାନରେ ଦାମ୍ଭିକ ହେଇକିରି ଗଲା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଛଆଡ଼ୁ ପଚାରିଲା ଇଏ କିଏ? ନା ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ। ଓହୋ, ଇଏ ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ, ହେଲେ ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ ସେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ବଙ୍ଗଳାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ପଣ୍ଡିତ ଆଇଛି, ଚାରିଆଡ଼ୁ ଥାଟ ବାଟ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଟଙ୍କା ସୁନା ଆଣିଛି, ଚାରିଆଡ଼ୁ ପତ୍ର ମାଗୁଛି, ନା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମାଗୁଛି, ଯୁକ୍ତି କରେ, ନ ହାରିଲେ ଲେଖିକି ଦେ ହାରିଲି ବୋଲି। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଗର୍ବଗଞ୍ଜନ ନରହରି ଗର୍ବନ ସହନ୍ତି କାହାରି। ତାର ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅତି ଅହଙ୍କାର, ଦାମ୍ଭିକ, ଗର୍ବୀ, ତାଙ୍କର ଗର୍ବ କେବେ ହେଲେ ଭଗବାନ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ତାର ପୂର୍ବାଭାସ ସୂଚନା ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ସିଏ ଆସିଲା। ଆସିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରଣାମ କଲେ ତାକୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଅଛି, ଭଗବାନ ସିଏ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଶିଷ୍ଟାଚାର ଅଛି, ଭଦ୍ରତା ଅଛି, ସଂସ୍କାର ଅଛି। କେଡ଼େକେଡ଼ ପଣ୍ଡିତକୁ ହରେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଅପମାନିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମିଠା କଥା କହିକିରି ପିଟି ଆଉଁସିକିରି ଘରକୁ ଫେରାନ୍ତି ସିନା, ସିଏ ଯେପରି ତୁଷ୍ଟ ହବ, ରାଗିବ, ସେପରି କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେଡ଼େ ବଡ଼ ପିଲାକୁ ହଉ ଯା, ଭଲ ହେଲା, ଆଜି କାଲି ପଢ଼ିବାକୁ ଯା, ଏମିତି କହିକିରି ତାକୁ ଫେରାନ୍ତି। କୌଣସି ପରାଜିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ କି ଅପମାନିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରର ଗୁଣ। କେଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ହରେଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଘରକୁ ପଠାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ଯେତେବେଳେ ଆଇଲା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ପଣ୍ଡିତର ମାନ୍ୟତା ଦେଲେ। କହିଲେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଆପଣ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ, ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଧ୍ୟେତା, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବରପୁତ୍ର। ହଉ ଆପଣ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଦେଖାନ୍ତୁ, କିଛି ଦେଖାନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ। କ'ଣ କହିବି? ନା ଇଏ ପୁଣ୍ୟତୋୟା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ଇଏ ଗଙ୍ଗାର ମହିମା କିଛି ଗାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଶୁଣିବା। ସିଏ ଅନର୍ଗଳ 100ଟା ଶ୍ଲୋକ ଗାଇଦେଲା। ନୂଆ ସ୍ୱରଚିତ ନୂଆ ଶ୍ଲୋକ 100ଟା, ଧଡ଼ ଧାଡ଼ ଝଞ୍ଝାବାତ ପ୍ରାୟ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଖି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ରାମ ରାମ। ପିଲାମାନେ କହିଲେ, କେଡ଼େ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ଇଏ, ଏତେ ବଡ଼ ଗାଇଦେଲା 100ଟା ଶ୍ଲୋକ ଗଙ୍ଗା ଉପରେ। ନୂଆ ନୂଆ ରଚନା କରି ସରସ୍ୱତୀ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବାହାରୁଛି, ସରସ୍ୱତୀ କହୁଛନ୍ତି ବାହାରୁଛି। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ ହେଲା, 100ଟା ତ ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝିକିରି କହିଦିଅନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକର। ନା କୋଉ ଶ୍ଲୋକର କହିବି? ମହାପ୍ରଭୁ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, 64 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ସିଏ କାବା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏତେ କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ସ୍ୱରଚିତ ନୂତନ ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କଲି, ତୁମେ ତାକୁ ଧରିଲ କେମିତି? ନା ତୁମେ ଯାହାର କୃପାରେ ବିଦ୍ୟାବାନ ହେଇଛ, ଆଉ କେହି ତାର କୃପାରେ ଶ୍ରୁତିଧର ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଶ୍ଲୋକଟାର ଅର୍ଥ କୁହ।
हाँ ए श्लोकटार अर्थ एपरी अनुप्रास एपरी अलंकार एपरी जमक एपरी अमक सुंदर है श्लोकटी श्लोकटी। अच्छा ए श्लोक रे गुण कौन अच्छी दोष कौन अच्छी कह दोष कहीं रही मोर श्लोक रे तुम्हें गोटे व्याकरण पंडित तुम्हें कौन अलंकार न्याय दर्शन वेदांत अमुक समुक जान तुम्हें मोर श्लोक को कौन विचार कर श्लोकटी पांडित्यपूर्ण अलंकार पूर्ण सुसंगठित। महाप्रभु कहले हाँ मु तो जाने मूर्ख बोली कहूँ बुझा बोली न बुझेले मु कहबी मु तो मूर्ख बोली कहूँ से निजे बुझा ना श्लोक रे किसी दोष नहीं गलती नहीं श्लोकटी सर्वांग सुंदर होती ताहले आपण किसी जदि न भाविबे मु तार दोष देखैबी ना हाँ कौन दोष अच्छे देख महाप्रभु 10टा दोष देखले 10टा 5टा गुण 5टा दोष गुण जाक तो अमुक अमुक भल होता भल होता भल होता 5टा गुण दोष देखले अविमृष्ट विध्यांश दोष अमुक दोष समुक दोष 5टा मुह नाली पड़गला से दिग्विजयी पंडितर मुह नाली होगला एते पंडित जीतिकी देश सारा आईली गोटे व्याकरण शिशुशास्त्र व्याकरण प्रथमे पढ़ा जाए ना अक्षर पढ़ा व्याकरण पढ़ा तापर शास्त्र पढ़ा तेणु या शिशुशास्त्र कहुई ये पाठ पढ़ी गोटे पिलाटे मत पराजित करदेला आज मुह नाली पड़ना पिला माने हसिले जो माने राम राम कहते श्लोक शुणिकी पांडित्य देखिक अभिभूत होकर से आज पराजित हेबारु हसवाक लगिले महाप्रभु कहे बंद कर हसना तार अपमान हम पिलाटार जड़े माननीय पंडित जड़े वयस्क तार जेपरी अपमान न हो छोट पिला आगे तेणु महाप्रभु जो तार वाक्य स्फुरण है सी भाविला सरस्वती कोप कर मो प्रति से महाप्रभु कहले हौ आज जाओ काली राति रे पाठ पढ़ भल भाव पाठ पढ़ी काली आसो घर गले कहीं एपरी है बोली चिंता करी सरस्वती पूजा करी मंत्र उपासना करी सोई पड़िले रात्रि रे सरस्वती तार दृष्टिपथ को आइले स्वप्न रे कहले हे ब्राह्मण तुम्हें जागरे तर्क कल सी मोर प्रभु प्रभु को आगे मु किपरि निजर महिमा विस्तार करी प्रभु को आगे मु निजर महिमा विस्तार करि परिबि नै से साक्षात कृष्ण एपरी बुझेले तेणु मु सेठे संकुचित हो गली तेणु तुम्हें जाई क्षमा माग क्षमा पाई शरणागत हुआ यहीपरि बुझेला परे से सकाळु स्नान करी पड़ी उठी धाइले धाइकी मुंडिया मारिले से चिन्हले विद्यापति ये सरस्वती पति मोर आराध्या देवीर मालिक ये क्षमा मागिले महाप्रभु आलिंगन कहले दिग्विजय करिबा विद्यार लक्षण है कृष्ण भजिले से विद्या सत्य कहे केन विद्या पढ़े लोक कृष्ण जानिबारे से जदि नहिल तेबे कि लाभ विद्या से तो विद्यार फल जानी हो निश्चय कृष्ण पाद पद्मे जदि चित्त वित्त रय विद्या से सार्थक हुए जेते बेले विद्यापतिंकर जीव भक्त हुए से नारद मुनि गोटे श्लोक कहते सा विद्या तन्मतिर जया भागवत कहते सा विद्या तन्मतिर जया जो विद्या अध्ययन कले जीवर कृष्ण को आड़ को मति हुए जो विद्या कृष्ण भक्तिर विवर्धक से विद्या जीवर ग्रहण योग्य आउ सब अविद्या संसार रे जहा पाठ पढ़ अठू आरंभ करी वैज्ञानिक पर्यंत सब नास्तिक जेते वैज्ञानिक नास्तिक जड़ विद्या जत मायार वैभव केते जड़ विद्या इतिहास गणित पुराण अमुक समक सब संसार विद्या ये सब संसार परिचय मिले सीना नित्य धामर परिचय नाई एथिरे नाई तेणु जड़ विद्या ये सब जड़ सरस्वतीर कृपा
स्कूल कॉलेज रे जो सरस्वती पूजा हुए कि सरस्वती जड़ सरस्वती जड़ विद्या जत मायार वैभव गोविंद भजने बाधा ये विद्या जिते काल लोक पढ़े 5 वर्ष बयस रु खड़ी छुईक यूनिवर्सिटी पर्यंत सब नास्तिक पाठ आयुष हानि द्वारा आयुष हानि से प्रहलाद महाराज कहते कौमार आचरते प्राज्ञ धर्मान भागवता निह दुर्लभ मानुष्य जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम जीव मात्र 5 वर्ष बयस रु भागवत धर्म आचरण करिवे मनुष्य जन्म अनित्य अर्थद दुर्लभ बाल्यकाल जदि हरिभजन नहीं बार्धक्य केबे हब नहीं तेणु जड़ विद्या जत मायार वैभव गोविंद भजने बाधा मोह जन्मिया अनित्य संसारे जीव के करे गाधा सेई गाधा हये जीवनेर बोझ बहिलु अनेक काल बार्धक्य एखन पंच रोगे हत किछु नाई लागे भालो से विद्या पढ़ी पढ़ी नास्तिक होइकिरी संसार बोझ बोहिली आउ गोटे जगह भक्ति विनोद ठाकुर लिखिचंदी कृष्ण भक्ति भक्ति बाधा जहा होइते जो विद्या द्वारा जीवर भक्ति बाधक हुए से विद्या को पदाघात कर भक्ति बाधा जहा होइते से विद्यार मस्तकेते पदाघात कर कैतव सरस्वती कृष्ण प्रिया कृष्ण भक्ति तार हिया विनोदेर सहित वैभव मूल सरस्वती कृष्ण प्रिया जड़ सरस्वती छाया छाया सरस्वती मूल सरस्वती ये प्रतिफलन सा विद्या जा विमुक्त आ गोटे मंत्र अच्छी सी हूँ विद्या जहाँ जीव को मुक्ति दिए सी हूँ विद्या जहाँ पढ़िले जीवर कृष्ण भक्ति बढ़े तेणु विद्या अध्ययन उद्देश्य होला विद्यापति को प्राप्त हवा बोला को जो विद्या विद्यापति के हरैवा को शिक्षा दिए से विद्या की विद्या से विद्या अविद्या भेल से विद्या अविद्या भेल तेणु दिग्विजय कहली जाओ भवभूति कालिदास से अमक समस्त वाक्य भूल अच्छी आ तुम वाक्य भूल है सी बड़ कथा कौन है तेणु महाप्रभु आलिंगन कर तार भवबंधन नष्ट है सी दिग्विजय वैष्णव है किंतु गौड़ीय संप्रदाय हलानी सी निम्बार्क संप्रदाय भक्त है भक्त होकर बहु ग्रंथ रचना कले निम्बादित्य संप्रदाय गुरु तालिकार ता ना अच्छी केशव भट्ट तापर से वैष्णव है सेठू जानिया पर लोके सेठू देते ईर्षाळु थिले महाप्रभु को ईर्षा करथिले पंडित माने तांकर पांडित्य रे एबे सर्वसम्मति भावरे नवदीप पंडित ना देले कौन ना बादी सिंह महाप्रभु को ना देले बादी सिंह सब सर्वसम्मति क्रमे एबे पंडित आउ किए पाटी पिटिया को नहीं किए बाहर लगी आउ चुक्ति करिया को सी ताकू पराजित करी पठेले ये दिग्विजयी पराजय तापरे लक्ष्मीप्रिया आसला मात्रे लक्ष्मीप्रिया कौन करती महाप्रभुंर घरे सब चिता काटती स्वस्तिक पद्म चिन्ह सब करती पानी आणती सकाळ उठिक छेरा पहरा करती ये फैन स्विच कोठे बंद कर काल आइला शाशुंकर सेवा करती पतिंकर सेवा करती तापरे महाप्रभु केते दिन इटे टोल रे पाठ पढ़ी इच्छा हला मांकर परामर्श नेले मु पूर्वबंग यात्रा करी हे माता मु पूर्वबंग यात्रा करी अनुमति दियो लक्ष्मीप्रिया को कहले तुम्हें शाशुर सेवा करुथुओ सब शाशुर सेवा कर
ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗଟାକୁ ବଙ୍ଗ କୁହାହଉଥିଲା, ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗଟାକୁ ଗୌଡ଼ ଦେଶ କୁହାହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ। ସେଇଟା ବଙ୍ଗ, ଏଇଟା ଗୌଡ଼ ଦେଶ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ କିଛି ଶିଷ୍ୟ ନେଇକିରି ପୂର୍ବବଙ୍ଗ ଯାତ୍ରା କଲେ, ସେଠାରେ ବିଦ୍ୟାରସ କିଛି ପ୍ରଚାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଲି ବିଦ୍ୟା ବିଳାସ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ସିନିୟର ପଣ୍ଡିତ, ଶିବାସ ପଣ୍ଡିତ, ଏମାନେ ସବୁ କହିଲେ, ଏ ବାପ ତୁମେ ଏତେ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ିଲ, ନାଁ ରଖିଲ, ଯଶସ୍ୱୀ ହେଲ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପୁଅ, ବାପାର ପୁଅ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କର, ଏଥର ହରିଭଜ। ପାଠ ତ ପଢ଼ିଲ, ପଣ୍ଡିତ ତ ହେଲ, ଯଶ ତ ଅର୍ଜିଲ, ଫଳ ତ ପାଇଲ, ଏଥର ହରିଭଜ। ଏ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ି ପଢ଼ି କେତେ ଦିନ ଯିବ? କି କରିବ ହଇଲେ କାଳ ବସ? ଯଦି କାଳ ପଳେଇ ଆସିବ, ସେଇଠୁ କ'ଣ କରିବ? ଏ ବିଦ୍ୟା ରକ୍ଷା କରିବ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ହରି ଭଜିବି, ହରି ଭଜିବି, ଆପଣମାନଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ମୁଁ ହରି ଭଜିବି, ବୈଷ୍ଣବ କୃପା ହେଲେ ମୁଁ ହରି ଭଜିବି। କିଛି ଦିନ ଆଗ ପାଠ ପଢ଼େ, କିଛି ଦିନ ଆଗ ପାଠ ପଢ଼ାଏ। ପାଠ ପଢ଼ା ପଢ଼ି ସେତେବେଳେ ପାଷଣ୍ଡୀ ମାନେ ହୁଙ୍କାର ଦେଉଥାନ୍ତି, ଯବନ ରାଜତ୍ୱ ହୁ ହା ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଲିଥାଏ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସେମାନେ କବ୍ଜା କରି ନେଇଥାନ୍ତି। ଧର୍ମୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥାଏ, ଆଚରଣରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ତେଣୁ କିଏ ବାହାରେ ହରିକୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତିନି, ଯିଏ କରିବ ଘର ଭିତରେ କବାଟ ଦେଇକି, ଏପରି ସବୁ ଥାଏ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ବଙ୍ଗଦେଶକୁ ଗଲେ, ସେଠାରେ ବିଦ୍ୟା ବିଳାସ କଲେ, ପ୍ରଚାର କଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକ କହିଲେ ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ ଆଇଛି, ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ ଆଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପଢ଼ିବାକୁ ସବୁ ଦୌଡ଼ି ଆଇଲେ। ଦୌଡ଼ି ଆସିକିରି ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ। ସେଠି କ'ଣ ହେଲା ନା, ତପନ ମିଶ୍ର ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିଲେ। ସିଏ ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ବହୁ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧ୍ୟ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସବୁ ପଢ଼ିଲି ଯେ ପୂଜ୍ୟ କିଏ, ଆରାଧ୍ୟ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେ କିଛି ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜପୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଜପୁଛନ୍ତି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଗାୟତ୍ରୀ ଜପୁଛନ୍ତି। ଗାୟତ୍ରୀ ତ ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର, ହେଲେ ବି ଶାନ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି। କେଉଁଠି ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା, କେଉଁଠି ପରମାତ୍ମାର ଉପାସନା, କେଉଁଠି ଶିବଙ୍କର ଉପାସନା, କେଉଁଠି କାହାର ଉପାସନା, କାହାକୁ ସିଏ ଇଷ୍ଟ ବୋଲି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗୋଟେ ମହାପୁରୁଷ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ ଆସିଛନ୍ତି, ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ ପାଖକୁ ଯା, ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ତୋର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ। ସିଏ ନାଁ ଶୁଣିକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଇଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଉନି, ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ଅମୁକ ହେଲା ସମୁକ ହେଲା, ହବନି, କାହିଁକି ଏତେ ବହି ପଢ଼ିଲ? ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ରେ ବହୁ ବାକ୍ये ଚିତ୍ତେ ଭ୍ରମ ହୟ, ସାଧ୍ୟ ସାଧନ କଭୁ ନା ହୟ ନିଶ୍ଚୟ। ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ଏ ଅବସ୍ଥା, ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ଏ ଅବସ୍ଥା। ଶିବ ପୁରାଣ ପଢ଼ିବ, ଶିବ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସୃଷ୍ଟିର ମାଲିକ, ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ, ଅମୁକ ଶିବଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଜୀବ ମୁକ୍ତି ହୁଏ। ଶିବ ଭକ୍ତମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧ୍ୟ କରି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣରେ ଚଣ୍ଡୀ ବଡ଼ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ରୀ, ଦେବମୟା, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବଙ୍କର ମାଲିକ, ଚଣ୍ଡୀ ଦେବୀ ଆଦ୍ୟା ଶକ୍ତି, ଅମୁକ ସମୁକ। ସେଟା ପଢ଼ିକିରି ଲୋକ ଚଣ୍ଡୀ ଭକ୍ତ ହେଲା। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ବିଷ୍ଣୁ ସଂସାରର ମୂଳ ଆଦି ଅନ୍ତ ଅମୁକ ସମୁକ। ବାମନ ପୁରାଣ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ବାମନ ଦେବ, ବରାହ ପୁରାଣ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ବରାହ ଦେବ, ରାମାୟଣ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ରାମ। ଇଏ ବଡ଼ ବିଜାର। ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣରେ ମତ୍ସ୍ୟ ବଡ଼, କୁର୍ମ ପୁରାଣରେ କୁର୍ମ ବଡ଼, ନୃସିଂହ ପୁରାଣରେ ନୃସିଂହ ବଡ଼, ହରିବଂଶରେ କୃଷ୍ଣ ବଡ଼। କାହାକୁ ପୂଜିବି? ସବୁଠି ସିଏ ବଡ଼ ଆକା, ଯୋଉଠି ଯିଏ ବଡ଼। ତେଣୁ ଭକ୍ତିର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସିନ୍ଧୁରେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବହୁ ଗ୍ରନ୍ଥ କଳାଭ୍ୟାସ ବର୍ଜନ କରିବ। ବହୁତ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିବ ବୋଇଲେ ସେ କିଛି ଆଉ ତାର ସାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବନି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖଣ୍ଡନ କରୁଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକେ ମୋହିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କାହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବ, କାହାକୁ ମାନିବ? ତା ସପକ୍ଷରେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଅଛି, ଆ ସପକ୍ଷରେ ସେତିକି ଜିନିଷ ଅଛି, ତା ସପକ୍ଷରେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଅଛି।
ସମସ୍ତଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଇଷ୍ଟ କାହାକୁ କରିବି? ନିରାକାରକୁ ନା ସାକାରକୁ, ବ୍ରହ୍ମକୁ ନା ପରମାତ୍ମାକୁ, ଭଗବାନକୁ ନା କାହାକୁ? ଚଣ୍ଡୀ ନା ଚାମୁଣ୍ଡା ନା ଶିବ ନା କିଏ? କିଛି ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ କହିଲେ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିବନି, ଯାଇକିରି ହରିନାମ କର। ହରିନାମ ସାଧ୍ୟ ସାଧନ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେ কিছু ସକଳ, ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନେ ମିଳିବେ ସକଳ। ହରିନାମ କର। ଏ ସବୁର ସାର। ସବୁ ଛାଡ଼, ଏ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଶେଷକୁ ମୂର୍ଖ ହବ। ସେ ଗୋଟେ ଆମ ଗୌଡ଼ୀୟ ପତ୍ରିକାରେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ବାହାରିଥିଲା। ଗୋଟେ ଗୁରୁ, ତା ନା କି ଚୂଡ଼ାମଣି ତର୍କ ରତ୍ନ, ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ି 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 କୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ନାସ୍ତିକ ହେଇଗଲେ। ପାଠ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ନାସ୍ତିକ ହେଇଗଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୃଷ୍ଠା ଉଲ୍ଟେଇ ଉଲ୍ଟେଇ କୋଉଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କାହିଁ? ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହଳଧର ନାମରେ ପେଟୁ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲା। ଗଙ୍ଗା ଏପଟେ ଇଏ ଆଶ୍ରମ କରି ରହିଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ସେପଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୃହସ୍ଥ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲା। ହେଲେ ସେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଶିଷ୍ୟ ଦିନେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଇଲେ, କହିଲେ ଆମ ଘରେ ଉତ୍ସବ କରିବା, ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି, ଆଉ ଥରେ ଆମ ଘରେ ପାଦ ପକାନ୍ତୁ, କେବେଠୁ ଆଇନାହାନ୍ତି। ବାବୁଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ପେଟୁ ହଳଧରର ମନ ଖୁସି। ଚର୍ବଚୁଷ୍ୟ ଲେହ ପେହ ସବୁ ମିଳିବ ଖାଇବାକୁ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଚଞ୍ଚଳ ଉଠିକିରି ନୌକା ଘାଟରେ ଡଙ୍ଗା ରେଡି କରି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ଚାଲ ଗୁରୁଦେବ ଯିବା, ଭୋଜନ ବିଳାସୀ। ତେଣୁ ସେ ଗଲେ। ସେ ଗଲା ପରେ ବାବୁଙ୍କର ଘରକୁ ଗଲେ, ଡେପୁଟି ବାବୁଙ୍କର। ଗଲା ପରେ ଗୁରୁଦେବ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଭଜନ ସାଧନ କଥା ହେଲା, ଇଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭଲ ମନ୍ଦ ଇଏ ସିଏ ହେଲା। ଇଏ ତ ନାସ୍ତିକ ଗୁରୁ। ସେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କହିଲା, ହଉ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ଇଏ ଡାଲି ଚାଉଳ ତେଲ ଘିଅ ପରିବା ପତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ନେ, ତୁ ରାନ୍ଧେ, ଭୋଗ ଦେ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଖୁଆ, ମୁଁ ଯାଉଛି କଚେରୀ କି, କଚେରୀରୁ ମୁଁ ଆଇବି। ସିଏ ରୋଷେଇ କଲା। ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଖାଇବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଆଉ ଖାଇବେ। ସିଏ ଆଇଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଡେରି ହେଲା। ଡେରି ହେଲା ପରେ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଆଉ ହଳଧର, ଗୁରୁଦେବ ଖାଇସାରିଲେଣି? ମୋର ତ ବିଳମ୍ବ ଆଜି ହେଲା, ଆଜି କେତେ ଗୁଡ଼େ କେସ୍ ଥିଲା, ବିଚାର କରୁ କରୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୁରୁଦେବ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଗୁରୁଦେବ କାହିଁ ଖାଇନୁ, ଭୋକ ଦେଇଛୁ? ନା ଗୁରୁଦେବ ମନା କଲେ, ଆପଣ ଆସିବା ପରେ ଖାଇବାକୁ। ହଉ ହଉ ବାଡ଼େ ବାଡ଼େ ବାଡ଼େ, କାହିଁ ବାଡ଼େ, ଆଗ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗ ବାଡ଼େ, ପକା ଥାଳି ଚାରିପଟେ ସବୁ ରଖେ ପ୍ରସାଦ। ଚାରିପଟେ ଦୋନାରେ ସବୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରଖିଲା, ମଝିରେ ଅନ୍ନ, ଘିଅ, ଘୃତ ସିକ୍ତ ଅନ୍ନ, ଚାରିପଟେ ସବୁ ଦନାରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ସେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଯାହା ଆଣିଛି ସବୁ ରାଞ୍ଚୁ ନା, ଯେତେ ପନିପରିବା ଭଲ ମନ୍ଦ କ୍ଷୀରି ଇଏ ସିଏ ସବୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ସବୁ ଆଇଟମ୍, ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ, ସବୁ ରାନ୍ଧି। ହଁ ଏଇଟା ବାଇଗଣ, ଏଇଟା ଆମକ, ଏଇଟା ଘିଅ, ଏଇଟା ଏ ଗୋଟେ ବନ୍ଧାକୋବି ଆଣିଥିଲେ, କାହିଁ ରାନ୍ଧିନୁ? ସେ ବନ୍ଧାକୋବିଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କି ବନ୍ଧାକୋବି? ବନ୍ଧାକୋବି ତ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଚୋପା ସବୁ ମୁଁ ସେଇଠି ଗଦେଇଛି। ହେଲେ ସେ ମାଲିକେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ବନ୍ଧାକୋବିର ସବୁ ଚୋପା ଗୁଡ଼ାକ ସିଏ ପକେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଣିଲେ ହଉ ବୋଲେ। ଏଇଟା କ'ଣ ନା କେଜାଣି କ'ଣ, ଆପଣ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡୁ ଭଳିଆ କ'ଣ ଧରିକିରି ଆଇଥିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚୋପା ଛଡ଼ିଲି, ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଚୋପା ଛଡ଼ିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଛଡ଼ିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଛଡ଼ିଲି, ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଛଡ଼େଇ ଛଡ଼େଇ ସବୁ ଗଲା, ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲି। ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବି କାହିଁ? ସେ ଭିତରେ ତ କିଛି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଗର୍ଜନ କଲା, କିରେ ମୂର୍ଖ, ସେଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଧାକୋବି, ଫିଙ୍ଗିଥିଲୁ କ'ଣ? ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ କହିଲା, ଆପଣ ଆଉ କୋଉ ପଣ୍ଡିତ? ମୁଁ ଯେପରି ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଛଡ଼େଇ ବନ୍ଧାକୋବି ପାଇନି, ଆପଣ ସେପରି ପୃଷ୍ଠା ଉଲ୍ଟେଇ ଉଲ୍ଟେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇନାହାନ୍ତି। କିଏ ଭଗବାନ କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି? ପ୍ରତି ଶ୍ଲୋକ, ପ୍ରତି ଧାଡ଼ି, ପ୍ରତି ପୃଷ୍ଠାରେ। ବେଦେ ରାମାୟଣେ ଚୈବ ପୁରାଣେ ଭାରତେ ତଥା ଆଦ୍ୟାବନ୍ତେ ଚ ମଧ୍ୟେ ଚ ହରି ସର୍ବତ୍ର ଗୀୟତେ।
वेद पुराण रामायण प्रति शास्त्र कोटे हरि न थाइकरी अछंती हरिंकर नहीं शास्त्र होइछि हरि नथिबा शास्त्र आमर पढ़िया हम ना जसमिनी शास्त्रे पुराणे बा हरि भक्तिर न दृश्यते श्रुतव्य नैव तत् शास्त्र जदि ब्रह्मा स्वयं वदेत जो शास्त्र पुराण रे हरि भक्तिर कथा नहीं से ब्रह्मा कहले हेले शुणिया हम ना भक्तिर विरोधी व्याख्या कभुना शुणिब भक्तिर विरोधी ग्रंथ कभुना पढ़िब प्रातिकूल्य वर्जनम अनुवाद रे भक्तिविनोद ठाकुर कहते तेणु जेपरी ये मध्य सेपरी सब गुरु माने सेठी तपन मिश्र को कहले बेसी पाठ पढ़िले अवस्था हबो पाठ पढ़ना हरिनाम कर जा सब छाड़े जमी बेसी खाई खाई लोकर नाना प्रकार रोग धरी क्लिनिक को जो कौन खाइचु ना मु प्रचुर घी खाई घी खिया बंद करे राति की क्षीर पिया बंद करे से अमुक खाए ताकू बंद करे सब खाई खाई रोग होइछे खाली पानी पीकी पैड़ पानी पीकी आउ जे न खाऊ कौन होइछे अमुक अभाव रे इटा हला गरीब लोक किसी न खाई रोग आनी डाक्टर कह अम खा सम खा धनी लोक खाई खाई रोग आनी कह छाड़े से छाड़े से छाड़े धनी लोक हम त्यागी गरीब लोक कर भोगी डाक्टर डिंब खा आंब खा निंब खा सब खा हेले या कहले एत पाठ पढ़ी तो मुंड खराब होलानी आथर हरिनाम कर महाप्रभु उपदेश शुणी खुशी है महाप्रभु विद्या शिक्षा सरला फेरवे फेरला बेलू ये कहला मुझे आपण सांगे जी काशी जा तापर से भेट हम जी सांगरे चाहूँगी ताकू सी चाहूना तू काशी जा पछे भेट हम काशी रे प्रभुर गंभीर लीला बुझाए ना जाय प्रभुर गंभीर लीला बुझान ना जाय सो संग छड़ाया केने काशी पठाय उद्देश्य कौन निज संग छड़ेगी कहीं काशी पठाऊँ ये कारण अच्छे उद्देश्य अच्छी भविष्य तेणु तपन मिश्र को काशी पठे पुओ रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पिता तापरे महाप्रभु सब बहुत उपहार टंका सुना सब धरिकी गाँ को आइले हाँ ये भितर कौन है प्रभुर विरह सर्प लक्ष्मी रे दंशिला प्रभुर विरह सर्प लक्ष्मी रे दंशिला महाप्रभुर विरह रे लक्ष्मी प्रिया आउ रही पारे ना तेणु निज देह को से त्याग कले आपन प्रतिकृति ठुई पृथ्वीते प्रभुर निकटे देवी गेले अलक्षिते यार टीकार प्रभुपाद 16 पृष्ठा भाष्य लिखिं चिन्मय शरीर किपरि त्याग हुए लक्ष्मी प्रिया निजर गोटे लोकटे मरीगले मरी जाऊँ आत्मा पलाऊँ से लक्ष्मी प्रियार शरीरटा पड़ी कि प्रभु पाखक पड़े एटा कौन ए जिनसटा जेपरी कृष्ण लीला कृष्ण को किए मारिला कृष्ण कुआडे गले से लीलाटा से आलोचना कर कृष्णकर देह त्यागटा जदि हो सब जिनस जाक हो चिन्मय शरीर जो मैंने आसते से मैंने किपरि देह त्याग कर कृष्ण देहटा भागवत रे वर्णना नहीं कि महाभारत रे अच्छे कृष्णकर देह को अर्जुन दग्ध कले संस्कृत महाभारत ये ना कहीं ना कृष्णकर निजस्व कौन शरीर ना जोटा दग्धीभूत होगा योग्य कहीं ना कृष्ण 3 थर अग्निपान कर माइल माइल अग्नि दावाग्नि बणरे जो दिन कालिया दहन है से दिन राति निआ माड़ी आईला बणरे निआ माड़ी आईला अग्नि रूप धरी के राक्षस कष पठेला सब जी पीटी निआ देखिक मर निआ पड़ पार तेणु कृष्ण निजर गोटे प्रतिकृति छाड़ी गोलक पलैले मु मरीगली बोली नरलीला देखापी जपरी साप काटी छाड़े ठीक से
लक्ष्मीप्रिया निज प्रतिकृति देह रखी पृथ्वीते निजर गोटे प्रतिकृति रखिदे प्रभु पाखु निजे पड़े तेणु कृष्ण भाया वस्तुटा को किए पड़ेनि तांकर साप काटी छाड़ा भाया गोटे भौतिक शरीर यहाँ मुझे धारण करी लीला करुली छाड़ी पड़ेनि ताकू पोड़ा हला जड़े कंस रोल करी सरीगला तार बेश ओल्लैदेला सी पड़ेगा ना सी मरीगला सेहीपरि कृष्ण जो भौतिक रूपटा धारण करते त्याग कले ସେଇଟା अर्जुन दग्ध कले कृष्ण को दग्ध कले ना कृष्ण निज धाम गले कृष्ण स्वधाम पगते धर्म ज्ञान दिभि सह ये कहुई परा कृष्ण निज धाम को जीवा पर भागवत प्रकट हेले आउ पड़िले नाभिटा दारु ब्रह्म है कृष्ण अर्जुन 3 दिन जगन्नाथ पूजा करी जाइछन्ती सी कि पड़े हैं द्वापर कृष्ण अर्जुन पूरी आई जगन्नाथ दर्शन करी जाइछन्ती हे मूर्ख ओडिया एगुड़ाक सब पढ़िकी ज्ञान होची भिन्न ओडिया बही पढ़िकी मूर्ख ज्ञान तांकर नाभि ब्रह्म करी नाना अपराध अर्जुआ कथा तेणु लक्ष्मीप्रिया ये कौन कले चलीगले तापर महाप्रभु आसिले शाशुर मन दुख गोटे गोटे जाऊँच एति झील गले पुओ गला स्वामी गला बो गला दुख पर दुख माड़ी बस सची माता महाप्रभु पचारे माता दुख कहीं लोके कहले तुमर ब्राह्मणी गंगा लाभ है महाप्रभु किसी दुख रे रहीगले किंतु सी प्राप्ति हो जाती पाखु पड़ी तापर पूर्व बंगर जहाँ सब आनी धनरत्न माँ को देले और लक्ष्मीप्रिया गला गला तापर इटा प्रथम विवाह है तापर महाप्रभु द्वितीय विवाह रे विष्णुप्रिया होचंती भू शक्ति ये श्री सी होचंती भू जिते बड़े लक्ष्मीप्रिया को विवाह करते जौतुक किछि ना बल्लभाचार्य अति दीन दरिद्र खाली झीटा को लुगा पिंधि पठेदेला द्वितीय विवाह जिते करेंगे सनातन मिश्र नवद्वीप गोटे विशिष्ट धनाढ़ राजपंडित सनातन मिश्र तांको झील विष्णुप्रिया पिलाटा को द्वितीय विवाह किपरि देवी से माँ चिंता कले सब से देखते विष्णुप्रिया गंगा स्नान करने आसे त्रिसंध्या स्नान करे सचीमाता को देखी प्रणाम करे सचीमाता आशीर्वाद करती तुमको कृष्ण प्राप्ति हो सचीमाता प्राप्ति करांत धार्मिक पितृमातृ भक्त सब गुण में परिपूर्ण सी मने मने भाविले ये झीटा मोर बहु हेले भल होता तापर से विवाह काली की आलोचना करवा तार अन्यान्य लीला सुन हरे कृष्ण है बंद कर देली बरा समस्त प्रसाद पाई